kelen fiya k'i to nin nɔfɛ kɛ ka tɛmɛ ne wa sisi de bɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn furu la ma douce i den la sa nambe bay nambe ne bi ki ken dogon fitini ni i cousine nene et puis les cousines sont faites pour les cousins ne dami je te balma furu la bi nta la chini Monsieur Traoré ne denmisɛnnin tɛ bi a ye san ne la sarangana min kɛ ne ye gindo la ni ala n'a kira sɔrɔ ne se Kanya kun ye yana ka ba ko ne denmuso madusu de bi di Davisu ma Cette émission vous est offerte par Kadi. Star Chef remercie ses partenaires Okiren, Boisson Planète, Sanzara, Intense Cosmetics and Skincare, Reactor, boisson énergétique. Tobili dumamba oye musola salaga chaponya ba oye musola salaga imana munyu idumana sabali chatono yedeje ala bodima anula c'est tanti Neni sarani kiliniza maroni jara ne sa tanti Tanti, goro ke ni manga me sondronik mina pan tellement que ni jatikera. Et tanti, maro ikan kadisa. Aïssa. Donc li yere di kali tellement. Muso fasa de bedata. Awo muso fasa de bedata. Ni beam kele mu amuso. Ni beam muso la ka odi tayi. Kabako. Ni muso la ka sabali la dori ma beso. Yero. Awo. Et tanti, ala hambe ke sabali bagay. Ya rabbi. Maro i parla wala de nasa. Ne de yere parla. Couleur indu, orange indu. Oh. Ça va tellement haut, hein. Elle fait un kabogo la digue. Yero. Ni kadine ko jugu. Trop. Et pourtant tu sais que ni choisir les kama ngo culture ko nun kadi. Mo ni meso nga jaye ko jugu. Ko jugu. Yero. Ara kara fe no te no fe no kumna nga maroni. Yero. Tu bienvenue. Comme il est donc lida, il va ça ma soeur mi robileti donc a diro di mo be nga boisson soumale no dima. Bo fsare yero. Bo fsare. Fanti boisson fene. Oui, boisson réactori nanga dele kadima. Ali boisson énergisante di. Surtout avec do fara tante ka énergie. Avec do fara énergie bam puissance bam metanti là. Avec no doublé de ça. Papa o mana bima no ne. Nango buti fo. Bitay manoko. Nanga la je fo. Aywa. Réacteur. Voilà, réacteur, réaction, tout ce qui est... Voilà quoi. Nera deni sakadi kui. Trop tanti, et on a donné le niveau de l'edroni. Elle avait connu Jambo, tellement nera connaît, hein? Karabarai. Et alors.
Allez, ni carton tan sɔrɔ la. Yɔrɔ. Ka to ko bila tan ka frigo kɔnɔ. Ayiwa aw y'a mɛn réacteur mɔgɔw. Carton tan. K'o ci tanti ma fa sigi. I duman ye. Réacteur i duman ye. A ka di a duman ye. Boisson réacteur i duman ye. Énergie. Ada. Ayiwa. Akuma tege. Akuma tege. Tanti, en tout cas, il n'a pas de kosɛbɛ. I yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔni, il y a une cuisine an bɛ gab o kɔnɔna de la. Donc i ɲɛ bɛ nafɛnw na, i ɲɛ bɛ kadi la, kadi gamme bɛɛ bɛ n bolo, a bɛ n bolo yan nɔ, et puis panier bɛ n bolo, panier bien garni. Donc n ye weleli kɛ ka nafɛnw commander Sanzara mɔgɔw fɛ. Ni ala sɔnna ma u bɛna ni nafɛnw ye. N'u nana ni nafɛnw ye ka d'an ma, n'an garisɛgɛ kɛra mun ye, an tɛ n'o tobi. An b'o tobi. Yɔrɔ, o tɛ kɛ baasi ye. O tɛ kɛ baasi ye. Ayiwa tanti, ko bɛ cogo di? Ça va, alhamdulillah. Tout va bien. La santé. Ayi, beauté ni charme kɔni n yɛrɛ ɲɛ b'o la. O ka ɲi. E yɛrɛ ka beauté bɔlen bɛ dɛ. Eh tanti, ne bɛ maloya, ne bɛ maloya. Merci, bonsoir. De la part de Sanzara. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Ayi tanti, n tɛ bonya na. Awɔ, ni Sanzara mɔgɔw ka nafɛn kɛnɛkɛnɛw ye. Ni an musow n'an mago bɛ nafɛn na wagati o wagati, i da ye dɔrɔn k'u wele, i mago bɛ ka na min tobi, i b'a f'u ye dɔrɔn u b'a nafɛn n'u tigɛ tigɛ k'a ko ka ɲa k'a nettoyer, k'a emballer, ka na di ma f'i sigiyɔrɔ la. N'a ka di i ɲɛ bɛ nin jaba nin na tan, u b'a bɛɛ ko k'a tigɛ tigɛ k'a di ma cogo min ka di. I na n'a ye awɔ. Et puis u kɛlen don ka promotion dɔ fana kɛ nin wagati in na, u bɛ abonnement kɛ musow ye, i b'a ta par mois. U bɛ livrer tout wagati o wagati mana i ja, donc ni kalo sara. Livraison kɛ so kɔnɔ. Awɔ ni mɔgɔ. Ni kalo sara. I b'u ka facture régler. Awɔ. O ko ka fisa bolo. U nana ka musow lafiya. Anw yɛrɛ minnu yɛrɛ ye dɔnkilidala ye anw tɛ sigi. Walayi. Surtout contractuel anw ye o contrat y'an bolo jamana ɲɛfɛ. Awɔ. N'i ye kalo kelen ta minɛ k'o bila bon. Min nana tɛna bila an bolo la. Alhamdulillah. A banna dɛ tanti. Fɛn fɛn bɛ musow lafiya. Ni musow lafiyala diɲɛ bɛ diya sa. Diɲɛ bɛ diya walayi tanti kuma yɛrɛ banna sa. Donc ɲɛ b'a la nafɛnmisɛnninw b'an bolo yan nɔ. Mais komi sogo b'a la u ni sɛ b'a la. Donc ne kɔni ko n ko an bɛ se ka bi ta kɛ brochette ye. An bɛ se ka kɛ brochette mixte ye. Sogo ni sɛ o man di yan. Ka mixer yan. Awɔ. I bɛ se ka ko min ka di ne denw ye sa kɛ n'an b'o kɛ. Ayi tanti mais mun ka di ye o fana ka di ne ye o. An An ka kɛ ten. A banna. D'accord donc n bɛ taa sogo ta ka na an b'o mariner. Awɔ. Ayiwa ne bɛ n ka boisson dɔ min. Voilà. Nanti sogo filɛ. Donc sisan an bɛna marinade dilan. Ni ye tulu ni vinaigre ye. Poivre o ni ɲamakumugu. Ni fana ye moutarde ye. Awɔ. N bɛna ni minan ye. Awɔ tanti, e bɛ se k'i tɛgɛ ko komi ne ye n tɛgɛ ko janni e ka na. Awɔ. Ne bɛ n tɛgɛ ko. Awɔ. O ni fɛnɛ. Tanti m'a dɔn ko tobili tun bɛna k'a la kosɛbɛ. Awɔ. N'o tɛ tanti tun bɛna ni gan ye. Yɔrɔ. Awɔ gan bɛ k'an yɛrɛ bolo yan nɔ. An bɛ gan don an tɛgɛ la. Awɔ ka tobili kɛ ka ɲa kɔni. Ka tobili kɛ surtout anw tɛ fa musolakaw tɛ fa sɔɔni da la. Awɔ o b'a la dɛ. I bɛ sɔɔni da ka verni da. Donc n'i bɛ tobili kɛ. N'a ma ɲɛ k'i bɛ musoya golo kɛ i bɛ gan don i tɛgɛ la. Awɔ c'est vrai. Tanti, donc n bɛna vinaigrette dilan mais an bɛ baroni daminɛ tanti. Awɔ tanti an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i ye jeli ŋara belebeleba ye. Awɔ i tɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ tanti i voyagera i taara i ye tour du monde caman kɛ donc i bɛ se ka dɔ fɔ an ye i ka denmisɛnninya la i kɔrɔbayara cogo min na i nana jeliya kɔnɔ cogo min na i bɛ se ka i da don o la dɔɔni k'o fɔ en même temps ne bɛ sauce dilan. Awɔ e k'i ka vinaigrette. Awɔ. A bɛ k'i ka sauce dilan. Awɔ. I ka vinaigrette min dilan. Awɔ. I b'a ye de. Fɛn bɛɛ bɛ denmisɛnniya kɔnɔ. Surtout n'i ye denmisɛnnin ye kɔnɔ de ye. Denmisɛnnin b'a kunfɛ a tɛ fosi dɔn. C'est vrai. Mais plus a bɛ kɔrɔbaya ka taa fɛ a bɛna kow dɔn. A b'a dɔn nin ka ɲi a b'a dɔn nin man ɲi.
Bon n'an bɛ to sɔn ka ninnu fɛnɛ fɔ minnu bɛ denmisɛnninya kɔnɔ olu b'u tulo dɔn ko caman b'a fɛ ne kɔni denmisɛnninama farafinden kɔni o tɛ baara kɛ n ye denmisɛnninama n bɛ baara kɛ dɛ ne denmisɛnninama n bɛ ekɔli la n fa ye n don ekɔli la k'an don madarasa la Franco Arabe donc ni ekɔli bilala n bɛ madarasa kɛ hali bulon kalan tun b'o bɛɛ kɛ nka o bɛɛ la an denmisɛnnama an kun bɛ bulon kɔnɔ kalan kɛ min fɛ yen n'an tagara ni tilelafana dunna n'an y'an ka du mina nɔgɔ ko tuma min na ka tila minɛnko la dɔrɔn an bɛ taga an ka bulon kɔnɔ kalan fɛ yen an ka karamɔgɔ bara n'an tagar'o bara an taga karamɔgɔ muso ka fiɲɛ fa ka bulon kɔnɔna furan k'o fɛnɛ muso ka fiɲɛw bɛɛ fa o y'a sɔrɔ worobinɛw man ca du kɔnɔ an bɛ taa fo worobinɛda la ka to k'olu fiɲɛw fa ka sɔrɔ ka na an sigi k'an ka walan ta ka an ka kalan kɛ o la an bɛ kulo la an bɛ taga so n'an tagara so an bɛ sokɔnɔ baara ninnu fɛnɛ kɛ nka ni ekɔli kɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni ekɔli kɔni jiginna dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ n'i da ka tile ka mɛ sunɔgɔ kɛ yan ayi e ne tɛ tante tɛ se o la wa parce que n ma dege o la tile ka mɛ sunɔgɔ o tɛ kɛ dɛ anw kun bɛ bɔ ekɔli la dɔrɔn i bɛna i bɛ saki bila dɔrɔn n'i ye tilelafana dun dɔrɔn i b'i k'i ka baara kɛ i b'i ba dɛmɛ baara la donc k'i ba dɛmɛ tobili la o de kosɔn ne sera tobili la kojugu ne sera tobili la parce que ne yɛrɛ de ye tobili forcé i b'a bɛ wɔsi la u b'a fɔ a ma se a ye a ma se a ye wa an kun bɛ taga fini ko bada fɛnɛ na ko bozo la baji b'anw kɛrɛfɛ donc i mɔna ne wolola bozo la bozo la tu ne mɔkɛ de y'a ka tu tigɛ i y'a faamuya n'o ye jeli jabagatɛ ye olu ko jelijan ale fana ye tɔgɔ tigɛ ko jelijan siw mais u ma jeliya kɛ o ne somɔgɔ si ma jeliya kɛ d'accord mais e kelen de kɛra jeli ne kelen pe de kɛra dɔnkilidala ye ka u kɛɲɛ koyi u dɛsɛra i la u dɛsɛra na n'o tɛ mɔgɔ si jɔn bɛ n'i da kan anw ka kabila la gitarifɔla tɛ yen gɔnifɔla tɛ yen dunufɔla tɛ yen ni nɔ dɔnkilidala tɛ yen yɛrɛ a mɛn mun donc u tun bɛ fɛ i ka kalan de kɛ kalan ne yɛrɛ fa ko ne ka kalan kɛ parce que fɛn minnu tun ka di i b'a dɔn mɔgɔ ni bɛɛ ni bɛ wuli cogo n'o la ne wulila art yɛrɛ de tun ka di ne ye parce que n bɛ ballon tan tun kɛ karate ninnu ni judo ninnu tun ka di ne ye voilà e ne tɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ko k'e ɲɛ t'a kɔkɔlen den na wa ko zolen bɛɛ kɔkɔlen don e t'a se ayi a ko mais c'est vrai i wulila cogo min na quoi farikolo b'o de ta c'est vrai n m'a faamuya donc i kun ye sportif ba de kojugu cɛya ko de kun ka di i kun ye a bɛ fɔ o ma ko garçon manqué merci n tun bɛ yɛlɛ mangoro la ka mangoro kari k'a di n filanw ma olu bɛ bɔrɔ faga sɔrɔ ne bɛ sanfɛ i y'a ye tiɲɛ na bon n tun b'olu bɛɛ kɛ donc n fa yɛrɛ kun ka rêve kun ye min ye i b'o dɔn ko n ka kɛ docteur ye ko soit n ka kɛ militaire ye d'accord o de kun ka di n yɛrɛ wolo fa ye ok o de kun ka di molobali ye Latimer parce que ale kun ye docteur en pharmacien de donc a ko ne kɔni métier min ka di a b'a fɛ n ka kɛ min ye n ka tenue ta n ka taa corps la soit n ka kɛ docteur ye n ka kɛ o de kun ka d'a ye o de kun ka d'a ye mais e de labanna ka kɛ jeliya fɛ a bɛ kɛ cogo di donc a gɛlɛyara kosɛbɛ u tun tɛ fɛ i k'a kɛ donc u m'i encouragé daminɛ la ayi u ye n gɛn yɛrɛ ne fakɔrɔba parce que anw fɛ maninka la i fa tɛ jate i fa y'a kɔrɔkɛ dutigi cɛkɔrɔba dɛ hali sini o b'anw bara o de ye kotigi yɛrɛ ye donc n'o de y'a bila yɔrɔ min na a bɛ taga yen de e ne tɛ mɔgɔ b'a fɔ ko anw ka du ye wagabiya du ye parce que o tun ye suna de ye d'accord ne fakɔrɔba ye suna de ye n fa kɔrɔkɛ o de ye burama ye d'accord donc o de a kɔni ko denmisɛnninw bɛ don kalan na an bɛ don ekɔli la mais min ye Franco Arabe ni bulon kalan ye ale y'an diriger ka taa o la donc ni courage bɛ min na i bɛ taa ekɔli la en même temps i bɛ Franco Arabe kɛ i bɛ taa Franco Arabe fana kɛ quoi mais ne fa Latimer ale kɔni tun u kun ala ko tiɲɛ u kun tɛ n ka dɔnkilida fɛ d'accord donc tellement que u tɛ n ka dɔnkilida fɛ u delila ka ko bɛɛ kɛ
cɛkɔrɔba in yɛrɛ kun mana ne mankan kun bɛ dɔrɔn ni kun ye ne pɛrɛn ka mɛn kare kɔnɔ a ka di a ma ne b'i da jɔ ka dɔnkili da i la dɔ kun ka bitigi b'an ka yɔrɔ la ko badɔgɔ ni dugunɛ olu n'u sinzannikaw don baden ayidara n'olu kun nana u ka gɛrɛn sigilen don ne tɛ ɲininkali kɛra ne bɛna jɔ ka dɔnkili da u la a y'a sɔrɔ Wani Kuyate kun bɛ dɔnkili dɔ da ko ne cɛ ko ne tɛ den wolo ne buranu ko ne tɛ den wolo a y'a sɔrɔ denmisɛnninya bɛ ne na. E ko k'o ye jɔn ye? Wande Kuyate awɔ. Ne fɛnɛ kun bi togo da k'o da olu kɛrɛfɛ olu fana bɛ wari di ne ma ne bɛ boli ne bɛ taga so. Donc ni n terimuso fɛnɛ ye tɛgɛrɛ kulonkɛ daminɛ n b'a fɔ ko bon n bɛna bɛɛ fasa da kelen na. N'u fasa o bɛ sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn di yan nɔ olu ka wari. Olu ka wari. Bon n terimuso kelen de kun bɛ yen o de kun bɛ wari di yan ka fini di yan nɔ bɛɛ a sɔnna o ye matɛnɛ ye Umu Jata Keyita dɔgɔmuso. I y'a ye komi ale ba kun ye waritigiba ye bozo la. Donc n terimuso mun kɔni kun bɛ nadiya kun bɛ fini di yan mais musomɔgɔ kun tɛ sɔn dɔnkili da in ma tellement k'a gɛlɛyara fo n bɔra bozo la ka taa Bamakɔ kura n tanti fɛ. I tanti fɛ yen pour que i ka se ka fɛɛrɛ dɔnkili da ma. Cɛkɔrɔba ko k'a t'a fɛ an ka bulonna bɛ tugu 20 heures. Asa. Bon hali sisan a pratique ninnu fa ka du kɔnɔ ni heure la bi tɛ vendredi ye wa donc juma bɛ jigin ne dɔgɔnin cɛmannin bɛɛ ani musomanw bɛ kuranɛ kalan kɛ fo fitiri ka se. Fo fitiri. Hali sisan filɛ yɔrɔnin min na kuranɛ b'u bolo k'a kalan donc cɛkɔrɔbaw ta ɲana mais u m'a ka sira bila télévision tɛ filan du kɛnɛ ma ayi dunun tɛ fɔ ne fa ka so kɔnɔ fo sisan e dun sera ka évoluer ka se fo ni niveau ma. Ni kɔɲɔ b'anw bara an bɛ taa kare kɔfɛ an bɛ taa kulonkɛ kɛ. Asa. Comme a man d'a kun man d'a ye bon ale an kana kɛ parce que a tɛ yen quoi. A tɛ yen nɔ bon alors que parce que anw faw an ka kabila yɛrɛ de ka bon parce que ne fa kɔrɔkɛ kɔrɔba yɛrɛ o ye Jeli Mamari Jabate Kati Sana fara la. I y'a faamuya bon Burama ni Mulubali olu de tora bozo la bon anw de kɔsayina denw ye quoi bon ne yɛrɛ fa de ye Lagare ye n'o tɛ Jeli Mamari yɛrɛ ye mɔkɛ denkɛ fɔlɔ de mais Burama ni Mulubali de tora bozo la bon Jeli Mamari tora Kati Sana fara la donc o denw fɛnɛ bɛɛ kalanna ka kɛ maire ye ka kɛ commandant ye hali sisan ne kɔrɔkɛ denw ye maire ye awɔ dɔw ye docteur baw ye dɔw ye gendarme n kɔrɔmuso denw ye gendarme pour te dire que dɔnkilidala t'an ka kabila kɔnɔ an ka kabila n'an ko an b'a an ka kabila yɛrɛ jelijansi yɛrɛ bɛ fɔ ka na dɔnkilidala kɛra ne ye gɔnifɔla kɛra gitarifɔla kɛra Bajan n'o ye i kɔrɔkɛ n den i den d'accord ok o y'i den Nɛnɛ Sumano ni Fati cɛ olu fa ye ne kɔrɔkɛ awɔ donc o de kɛra gitarifɔla ye n'an b'a fɔ kana kabila la ale kɛra gitarifɔla ye kabila bɛɛ la ne kɛra dɔnkilidala ye n'o tɛ a t'an bara bɛɛ kalanna bɛɛ ye kalan de kɛ a bɛɛ ye fonctionnaire de fɛnɛ d'accord nka Ala ka dakanw ka baara don c'est bien tanti c'est bien c'est vraiment bien tellement que u ye fɛn bɛɛ tigɛ n na u y'a bɛɛ tigɛ n na o bɛɛ la i ma se ka jɛ dɔnkilida in kɔ ni école bilala tellement que n yɛrɛ t'a min na min kɛ yɔrɔ bozolakaden kunkolo ka kɛnɛ ni dunuya fana ka jɛ o fana ye tiɲɛ an bɛ don sugu kɔnɔ ka jago kɛ o ye tiɲɛ an bɛ taga kaba mana bɔ tan an bɛ taga surakakuntigi ka kaba foro la ne ni fosi tɛ don mais n bɛ taga n bɛ wuli 3 heures du matin n bɛ don kaba foro kɔnɔ denmuso i kɛra cɛ ye i kɛra muso o de sɔn ka dɔnkili da n b'a fɔ n ko cɛya tɛ mɔnɛ ye musoya tɛ mɔnɛ ye n ko fɛn fɛn bɛ denko la ko bɛɛ ka mɔnɛ bɔ den de ɲini c'est ça cɛya tɛ mɔgɔ tiɲɛ musoya tɛ mɔgɔ tiɲɛ ka n'i yɛrɛ bila parce que e ye muso ye ko cɛ k'a ɲini ka d'i ma ne b'o contrôle la cogo cɛ b'a d'i ma dɛ mais il faut être une femme battante c'est vrai bâtie i y'a faamuya c'est vrai i ka wari ɲini mais wari min bɛ ɲini fɛnɛ wari jɛlen c'est vrai k'a kɛ tan tɔ 3 heures du matin ne taara surakuntigi ka foro la bɛɛ a sɔnna ma bayi min tura an bɛɛ bɛ bozola la bani kelen na denmuso tɔgɔ ko Kajabi o de ye ne ye denmisɛnninya kɛ an bɛɛ bɛ don kaba foro kɔnɔ yɔrɔ dugumɛnɛ bɛ kabatu la
Merde. Bon, ale kun ka kaba furu ni bɛ don ji bi minɛ fo yan mɔ tɔw bɛ siran ka don mɔgɔw bɛna kaba tigɛ minnu bɛna tigɛ donc ne bɛ ji nɔ ne bɛ don ni cɛw y'a tigɛ ne b'a fori ka bɔ ka kɛ bɛnkɛ wari kɔnɔ ka taga to ale kɛrɛfɛ gun kan ale b'a di ne ma 7 ne b'a min ka taga feere kɛnɛma mɔgɔw ma 740 m'o daminɛ 3 heures du matin ne tila 10 heures la kuma o kuma ne ni wari min ma don so kɔnɔ 30 ye ala kɛ n bololankolon de bɛ taga Wow. o bɛ dogo de mɛ tila ka wotoro fa fɛnɛ falen wotoro fa kaba jugu na a ma ne mɛ taga suguba kɔnɔ marabagaw kɔrɔla la sugu bulon kɔnɔna na n bɛ taa yen ka to o ɲumanw fɛnɛ woloma k'o feere marabagaw bɛɛ ma k'an ka kaba sigilen to k'olu fɛnɛ ka fiɲɛ fa dɔrɔn mɛ tan k'o fɛnɛ bila anw. Business woman. I t'a di ka feere la mun bɛ t'i bila fiɲɛ fa. Ne b'o kɛ dɛ ne kun b'o kɛ dɛ ne ta aramu walayi. Non vraiment bɛ business ɲɛ dɔn. Ne kun b'o kɛ k'o fɛnɛ bɛɛ ramasse o kaba tɔ min fɛnɛ bɛ to n bɛna n'o ye lapani kɔnɔ n b'o jeni su fɛ mɔgɔw b'o san n'o o tɔni min fɛnɛ tora n b'o balabala dugu ma lajɛ k'o fana feere. I ta de y'a dan ye. Kabako. A tiɲɛ na e bɛ se wari ɲini na tan ten. Bon ne ye n ka denmisɛnninya kɛ ten de. Kɛ ten awɔ. Bon e ne tɛ ne bɛ kuma dɔ fɔ ma a kuma ni a bɛ digi dɔw la tɛ digi dɔw la n ko anw bozolakadenw n ko anw tɛ yaala fɛ anw tɛ yɛrɛmabila fɛ n ko baara de ka d'anw ye anw bɛ baara mɛ nkalon tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ 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 de don hali n'i y'a jateminɛ i mana taa jamana na walahi jamana den tɔ quartier den tɔ la dɔgɔyalima tɛ dɛ walahi n'i ye muso tan bɔ n'i y'a sɔrɔ bozolaka den ye bozolaka den min b'a muso tan cɛ la i bɛ t'a sɔrɔ a kelen bɛɛ bɛ muso 9 da. Asa. Hali sini parce que bozolaka den i ba t'i kɔɲɔ bɔ sa n'i yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɔɲɔ. I yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɔɲɔ bɔ. K'a dogo fɛnɛ i ka kɔɲɔ don i ye fɛn min sɔrɔ i yɛrɛ ye i bɛna ka na di ba ma kɔɲɔ tɔ ye di mɔgɔ kelen ye ka na f'i ba ba fa bɛ k'u kɔnɔ k'i y'a sɔrɔ bozolaka den bɛɛ n'a ka meuble de bɛ taa cɛ n'a la. I yɛrɛ de y'a sɔrɔ. Aw yɛrɛ de bɛ to ka so meuble dɛ o kɔrɔ tɛ ko fɛn t'u cɛ bolo. Fierté de don. Merci. Fierté. I y'a faamuya donc il faut que muso ka fɛn de qu'une femme soit battante. Muso ka dɔ k'a yɛrɛ ye. Dɔ k'i yɛrɛ ye. Dɔ k'i yɛrɛ ye wa il faut que tɔnɔ de bɛ fɛn bɛɛ la hali ka mugu ta k'a bɔ nin yɔrɔ la ka taa to nin yɔrɔ la tɔnɔ b'a la parce que mɔgɔ min b'i yala dɔ tɛmɛtɔ na dɔrɔmɛ 2 ni dɔrɔmɛ 5 oui tiɲɛ walayi tiɲɛ don. Kana suɲɛ bon kana to nɔgɔya bolo facilité bolo. Nɔgɔya bolo facilité bolo quoi k'i da ka sunɔgɔ manger coucher ka to sɔn ka vaccin tigiw tɛmɛtɔ k'olu ka vaccin ta kalo mana tile o tile k'u bɛna wari min minɛ 40 fɛn nafa t'olu la soit ka te daga ta ne yɛrɛ ma dimi fosi kɔrɔ fo ne ka jeune fille regroupée bulonda la te daga k'o kɛrɛfɛ Saka i jɔ 20 200 d'a ma dɛ an ka te wuli yala 1000 d'a ma an ka taa dibi sogo sa ne b'o contrôler dɛ. Ne b'o contrôler. Ne t'o fɛ. Je vois. Et tu as raison, ça veut dire que tanti i b'a sɔrɔ e kelen don ka éducation ɲuman di denw ma dɛ. Papa ne b'o contrôler dɛ. I man kan tɛ kana mɔgɔ lajɔ e b'i sigi bulonda la min na k'e bɛ te wuli ko karisa ka na nin d'e ma ka na d'i ma. Tiɲɛ na. Karisa yɛrɛ bɛ se k'e ye k'a d'i ma mais dɔ k'i yɛrɛ ye. O de ka fisa. N'i ye dɔ k'i yɛrɛ ye o de la kuma tɛ min kɔfɛ olu de surtout an bɛ bi tile min na 1 ni 2 dɔrɔn tile dɔ bɔlen don dɔrɔn 1 ni 2 ni nimɔgɔmusow m'i gɛn ka bɔ i cɛ kun nimɔgɔmusow b'a i gɛn soit cɛ yɛrɛ b'a fɔ k'i ka minɛnw cɛ i ka taa so. n'a y'a sɔrɔ dɔɔnin b'i e yɛrɛ bolo i ye dɔ k'i yɛrɛ ye a sera i ka minɛn cɛ la mɔgɔ tɛ se ka mɔnɛ don i la. ayi fo ka di. Tiɲɛ don tanti tu as raison ni kɔni ye leçon ɲuman ye surtout an nouvelle génération an denmisɛnninw. Denmisɛnninya ma nɔgɔn dɛ parce que denmisɛnnin b'a kun fɛ denmisɛnnin b'a kun fɛ ala ko tiɲɛ denmisɛnnin tɛ fosi dɔn a jateminɛ ne denmisɛnninama n'a fɔra sa nɔ yɔrɔ musomaninw n'aw bɛ yɔrɔ bɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ gurupu tɛ kɛlɛ kɛ an b'a fɔ n ko an ka taga kaburudon kɔnɔ an ka taga siɲɛ ta n ko olu tɛ wuli n ko su tɛ wuli ka mɔgɔ lafara o tɛ denmisɛnninya ye denmisɛnninya kuma bon anw tun bɛ taga ka taga kaburudon bin siɲɛ ni bin siɲɛ an bɛ ji ta k'a d'u ma f'an m'an pan mais bi ni ne bɛ tɛmɛ kaburudon na ne bɛ n jɔ ka kasi ne bɛ siran ka kaburudon koko ye ne bɛ jɔ fo ne bɛ kasi ne bɛ kalan kɛ
ka n ka sɔli kɛ ka kalan kɛ ka tila ka kasi n ko ala n ko don dɔ la n ko bɛɛ bɛna da yan de Wallahi. bon denmisɛnniya la i t'a dɔn I t'a dɔn. bon mɔgɔw fana bɛ denmisɛnninw accuser non yanni i ye denmisɛnnin ye ko dɔ la i b'a a fɔ a ɲɛna nɔgɔya la ka na nin kɛ tan parce que fɛnnin dɔ de b'u hakili la étape dɔ de do bari étape fo si tɛ se k'o b'u ɲɛ kɔrɔ Voilà. Faut ka tɛmɛ a fɛ de. fo ka tɛmɛ a fɛ Voilà, c'est ça. mais kana kɛ ni violence ye Tanti y'a faamuya trop walahi parce que mɔgɔ caman an caman n'an parents bɛ kɛlɛ nin de fana kama. Voilà tanti. Ne kɔni bɛ ka avancer n ka brochette ko in na dɛ. e tilala yɛrɛ ka A tɔ man ca. Donc tanti ne kɔni bɛ min dɔn depuis an kɔni sa depuis an ma wolo sa tanti an kɔni nana sɔrɔ i bɛ dɔnkilida kɔnɔna na. Tanti. J'ai 20 et quelques. J'ai 20 et quelques. Tu vois, donc bah donc encore bara ka sɔrɔ i bɛ dɔnkilida la. Ne yɛrɛ kɔni tɛna se ka question bɛrɛ poser kun sa tanti e de bɛna ɲɛfɔ ne ye sisan kɔni. Awɔ. ayi mais bidenw parce que question bɛ yen nɔ a b'a poser dɛ An b'a poser parce que bidenw n y'a sɔrɔ o yɛrɛ la téléphone ani TikTok ko in a kɛlen bɛ ka caman éveiller O ni Snap ko ninnu. ani Snap bon ani YouTube kɔnɔna Awɔ. n'aw donn'olu kɔnɔ a bɛ fɛn dɔw ye information dɔw bɛ yen nɔ vrai don dɔw bɛ yen faux don bon faut que n'i bɛ i dutelen bɛ min na I b'o poser. obligé i k'o question poser hein. Tout à fait. Je ne me gêne pas hein. Il y a pas de Ah problème. non, ne te gêne pas. D'accord. Fɛn fɛn ka di i y'a fɔ. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Tanti, comme je te disais, et dans il y a scène follow qui est scène ou du main, il y a donc les follow qui est dans le du main. Parce que n'an ka minnu bɛ fɔ dɔrɔn kan bɛ tɛmɛ ne ye théâtre kɛ interquartier bozola ka kupu ta ka di n ka quartier ma n remarqué l'o la ka na intersecteur kɛ donc n nana dɔn remarqué o fɛnɛ kɔnɔna na n kɛra pionnier ye n ye san 1 de kɛ n ye pionnier ye san 2nan n ka pionnier cadre Mamou Sabo a ko ko non ko il faut ka kan ne yɛrɛ kɛ cadre ye alors que ne yɛrɛ bɛ ka minnu encadrer olu ka kɔrɔ j'étais la plus petite encadreur de pionnier au Mali. D'accord. Ne de tun ye denmisɛnnin ye mɔgɔ min ye cadre ye ka pionnier encadrer. Wow. Ne de kɛra o ye Mali Bamako Mali yɛrɛ kɔnɔ. n'o tɛ a bɛɛ kun ka kɔrɔ ni ne ye. Donc n bɛ dɔnkili da n bɛ pionnier ɲɛfɛ file bɛ n da la n bɛ fɛnw kɛ bon an bɛ taa an ka pataw n'an ka fɛnw bɛɛ kɛ n y'olu bɛɛ kɛ mais ka ne yɛrɛ kɛ naɲini ye ko ne yɛrɛ ka ne encourager walayi Bozola ka denw. Bozola ka denw an ka cɛ minnu tun bɛ yen nɔ n'olu bɛɛ culture kɔnɔna na a n'an ka monsieur le maire Tidjani Thiam ne fa Tidjani Thiam o de tun ye maire ye à l'époque après Drissa Sangare ka na o ka kɛ maire ye donc ni quartier fɛnw bɛ kɛ dɔrɔn o bɛ ne ta an ka Bozola encadreur Salifou Doumbia Toga ninnu Mambe Bamba ninnu bɛɛ u tun b'u bolo don ne kɔrɔ donc intersecteur nana an tilala n ko ka bɛn secteur yɛrɛ nalen tellement que n diyara bɛɛ ɲarela musokuntigi Atu Jara fo tilala ka na n don kɔ tuguni cour pige la. Cour pige ye mun ye? Dactylo bɛ kalan yɔrɔ mun na dactylographe cour pige ko quoi mais cours du soir tun don. D'accord. Ok. O tun ye dugu don o fɛnɛ na a tun b'a sara. Awɔ. Bon o tun cours du soir de su fɛ an bɛ taga mais tubabu de tun b'an kan parce qu'à l'époque il y avait pas d'ordinateur dactylo n t'a dɔn n'aw b'o dɔn. Machine t'appelles que semaine follow il to mon film koro là. D'accord. Tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Je vais dormir moins bête. Aujourd'hui koni. O yendo la fene o kun bo sarani Atu Jara. Bon parce que kalan fene mun kadi ba lecture ka tu étais intelligente. Merci. Donc maintenant tourati kana fin Bozola ko ku bulu donkoro mal tout be Bamako kura ni ko ko be ke obina no fe. Mbeta ka ke. Ne yɛrɛ ka prestation fɔlɔ o kɛra kibaru kɔnɔna de ye Arayiban de concert kɛ Bozola musow secteur yɛrɛ kɔni ɲarela ni Bozola musow k'a ɲɛmɔgɔya di Sada Jalo ma donc Bozola ko fo ne ka yɛlɛ ka dɔnkili kelen da donc Jelimadi ye ne ɲininka Tunkara baw Tunkara fa o ne ɲininka ani Mori Kanto ko ne bɛna dɔnkili jumɛn da ne ko
on yɛrɛ ka dɔ fɔ n n'a ye dɔ fɔ n bɛ se ka dɔ da o kɔrɔ u ko k'a ye sa ko dɔ fɔ ne ko n k'a tɛ damanjayi fɔ olu ye damanjayi fɔ ne ye damanjayi da ten tɔ ne ye damanjayi da Sara Jalo Sina ten tɔ ka wa ma siri bɔ ten k'u diɲɛ damanjayi ye mun dɔnkili fasugu ye anana damanjayi nana anana damanjayi nana Sada Jalo jali chamadi nana ni bɛ Sada Jalo ɲini i bɛ taa kube badala Bamako kube badala ne ni Sada Jalo bɛ na sanu de kɔlɔsi bolo ne ni Sada Jalo bɛ na wari de kɔlɔsi bolo ne kɛlen ko damanjayi da Sara Jalo la donc Dirisa Sangare fɛnɛ sigilen bɛ yen nɔ donc n tilala arayibani y'o bila arayibani y'o bila n nana kamabolima-fɔli ta mati da bɛ yen ne kulo kɔrɔ ko ma fi k'i bɛ se ka dɔnkili da nin yɔrɔ ne ko n ko awɔ n bɛ se ka dɔnkili da nin yɔrɔ olu ta yɔrɔ min na dɔrɔn ne fɛnɛ ka ne la ko an fa jama barawara bozola kalu ya jama barawara Dirisa Sangare do ni tɛ tulon kuma ye donc n'o la Dirisa Sangare la o mana kɛ n b'a fɔ Dirisa Sangare ma iye ko ne dugu bɛɛ yala ka farafina dugu bɛɛ yala ko ne ma Dirisa bɔ ɲɔgɔn ye Dirisa Sangare bɔ ɲɔgɔn tɛ Ala y'a kɛ mɔgɔ ma k'i ye o fɛnɛ ye 20 siri bɔ walima kɛ 40 a kɛra 40 ye a ma nɔgɔya don a ma nɔgɔya ne y'o fara ɲɔgɔn kan u cayara o don yɔrɔ o don na u cayara a tɛ se k'a lakalon donc o kɛra n ka prestation fɔlɔ ye mais n ka taga Radio Mali la ko ka dɔnkili da plateau kan antenne na k'a sɔrɔ artiste sa musique o de kosɔn toujours n b'a fɔ Zumana Yɔrɔ Tarawele paix à son âme Zumana Yɔrɔ Tarawele ni min bɛ na a ka ni don parce que a ma sɔn ka décourager donc n bɛna len tuma min na artiste sa musique kɔnɔna na n b'a tigɛ a y'a sɔrɔ jelikɔrɔbaw de bɛ taga kɛ bon ne de ni terimuso bɔra mangoro kari ne nana k'a fɔ ne b'a fɔ ka dɔnkili da Radio Mali la fo ne Magadugu ko bɛɛ fɛn Kuyabaru Kuyate ko a tun bɛ se dɔnkili da la dɛ ko Rukiya Jabate dɔgɔnin don ko bɛɛ bɛ sisɔgɔmuso Rukiya dɔgɔnin don Seydou Ture ko nin kan denkɛ n'a kun Zumana sigarati b'a bolo don cɛ t'a ɲɛ Radio Mali kɔnɔ a ko ne ma diya ne a ko tuma na ko so wele ne sina dɔrɔn ka fɔ ten Sorio Zumana Yɔrɔ Tarawele Ida Kaliye Sotu bɛ Amadu Jɔnkɛ tigi fɛ manu a ye dɔ minɛ Zumana ko a tuta o y'i bolo da kun ka ba kelen bi ni kura bɛ don kuma ne bolila n'o ye ne ni terimuso an taara ka mangoro yɛrɛ to da la sisan Zumana ko la ko bɔn k'i ma se dɔɔni ko i cɔ ni sɔɔni sera i bɛ na i bɛ dɔnkili da Zumana ye 2 ans ɲɔgɔn bila après 3 ans bɛ bɔ mun kalama don dɔ la Zumana yɔrɔ tagara Bozola ko mɛ Bamakɔ kura a tagara Bamakɔ kura ka taga ne sɔrɔ ka a fɔ ne tante ɲɛna ko ko n'a ye ne nɔfɛ a kana dɔnkili da artiste sa musique la u ko ayi k'o tɛ kɛ Zumana ko k'a ye da i somɔgɔw wa i tanti ko tɛ o ko parce que ko ni dɔnkilidakan bɔra radio la k'o bɛna cɛkɔrɔba bɛna dimi tuguni Zumana ko ayi k'a ye d'an na a ko an bɛ siran ɲamakala kɔrɔbɔ Zumana ko foyi t'a sɔrɔ ko a ye d'an na a y'a kalifa n na a ka d'an na foyi tɛ nin den sɔrɔ turamana bɔbɔkɛ min sara n'a ka kumakan ye Ala ka lahara sɔrɔ Zumana ye o de kosɔn mɔgɔ bɛ kuma nɔfɛ bɛ profiter ko mɔgɔ kun tɛ taa Zumana ka plateau la ko ni min ma guloki b'a d'a ma k'i bɛ bazin d'a ma k'i bɛ wari d'a ma Naɲini Jabate b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ayi walayi ne kɔni tiɲɛ tɛ ne Naɲini ale de tun bɛ wari di ne ma ne ka prestation fini k'a la wari Zumana de ka wari di ne ma
mais sisan an tagara artiste sa musique la a ko ko bon ko mɛ dɔnkili joli da a don a kun dɔnkili saba tellement que a diyara ye ne dɔnkili la fo dɔnkili dɔnkili 6 wa dɔnkili bɛ kelen na bɛn kɔnɔ I bɛ se ka dɔ fɔ an ye n bɛ se ka dɔ fɔ a bɛɛ la n ka dɔnkili fɔlɔ n ko jɛnjɛnjɛ baba taroda iya jamu ɲagale jamu soke burenyame nyuda ko tereme ko ba Zumana ko a deni ki bi na faga o dɔnkili wɛrɛ da o y'a sɔrɔ journaliste an ka da ɲɛsinnen bɛ mun ka da ma Bamakɔ kura u ye dunyalakaw de ne ni suraw da na koyi ko Cheikh Umaru Dunbiya ale fɛnɛ ye journaliste ba de ye a ma bila des eaux ni sinana ko sora Cheikh Umaru Dunbiya ye sora ye Famori Dunbiya de sora Fakoli ye Jamjankoli n'o dɔ o fɛnɛ na o don ka kila motu kana a fɔ ijodo kamamburema soritarida sorija sumana sorija ye tanti cɛ de mais n tagalen Bamakɔ kura fɛn min kun ka di n y'a ka du kɔnɔ o de bɛ kɛ a ye n kelen pe bila n damaso de kɔnɔ fo ka dana ko faama de fo ka wuli ko lagare alors que n tɛ lagare ko parce que ko ne tɔgɔ ma ye olu ci ye kojugu parce que ne tɔgɔ ma de kun ye fɛntigi ye n fa kɔrɔmuso ale kun muso jamani kun ye fɛntigi kun donc sori kun bɛ nɛgɛ u bɛɛ kun bɛ nɛgɛ n tɔgɔ ma ye pe kɔsɔn n b'a fɔ kuma caman bɛ fɔ sori burama kɔ o tɛ se ka kɛ ne fa ɲɛna parce que musomanin kun tɛ sigi ale ka da la fɛn fɛn ka di denw ye a bɛ kɛ wulolafana tilelafana daraka tilelafana wulalafana surafana a bɛɛ bɛ to a ka du kɔnɔ mais i tɛ a ka tile la fo ka taa sa sara den o den furula ka du kɔnɔ a bɛɛ sɔrɔla denmisɛnnin ye ayi kana siga ayi kuma bɛ taga di bɛɛ kulo bɛ na mondan ci de kulo bɛ na hali sigiɲɔgɔndenw minnu b'a mɛn extérieur la k'a ma nkalon tigɛ dɛ Ye sori binye fala to utabae sori tarida sori minye naini jali degemae sori tarida nefa sumana odo yo da ofenana ka kila kana ngo kachinya Zumana yorobe jalila tinye donc mine dɔnkili in dara Zumana de la fa yɛlɛmana ka kɛ mamaya ye ka tila ka fɔ wagati min bɛna o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ parce que y'a sɔrɔ ni Cheikh Ban ye donc n y'a dɔnkili ta n ko diya ɲango Cheikh Jabate diya ɲango tɛ sala diya ɲango Cheikh diya ɲango tɛ sala ne taara Seku Kaluma ɲininka Belale Samoyi Galila Bamakɔ Galula Magamanduma Cheikh Konturuba parce que balontanna de kun don bon ale ta kɛra yɔrɔ jɛlen ko championnat aw ta kalama o de kun ye championnat yɛrɛ yɛrɛ joueur meilleur joueur fɛnɛ attaquant a ma nɔgɔ koyi ko Bamakɔ ka den ka bɔ Bamakɔ ka na ka taa fɛ sɔrɔ a numan bolo fɛ k'i bɛna anw ka cɛw minɛ a nka a ma nɔgɔya dɛ maninkaden y'a ta dɛ match ma taa ne donc ninnu bɛɛ dara o don Ala ni Zumana yɔrɔ fo ka na télévision nalen kumana surunyara Zumana yɔrɔ tilala n ko tuguni ka taa ne somɔgɔw bara ka delili kelenw kɛ k'u jɔ ko n ka bɔ télé la télé nalen jelimusow la ne de kɛra a naaninan ye ka bɔ télé la télévision nalen Mali la jelimusow ne de kɛra a naaninan ye tiɲɛna ne kɔrɔmuso jelikɔrɔbaw bɛ yen parce que anw ka wagati an bɛ taa yafa ɲini jelikɔrɔbaw ka so ne bɛ taga bɔ télé la tuma min na jelikɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen ne ni n kɔrɔmuso
an bɛ taga n terimuso b'a n kɔrɔmuso bila Batoma Kuyate a filɛ an taara Jeliba ma an nana ne nana ka na n sari la ne bɛna bɔ télé de la dugawu kɛ ni an ye turu kɛ jeli musokɔrɔba bɛɛ ka so bi jelidenw bɛ se k'o kɛ a ka gɛlɛn u t'a kɛ yɛrɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ bonya k'a fa yada ne b'o de f'u ye u b'o de bila non tati et bien me profiter i b'o fana message lancer a ne b'o lancer ne tɛ sɛgɛn o i y'a faamuya ne yalala jeli musokɔrɔba bɛɛ ka so n kɔrɔ wo n ba wo ka taga fo bɛɛ ye ko ne bɛna bɔ télé la i y'a mɛn o de b'a fɔ n'i tagara i b'i hakili sigi u bɛ question poser i kun i kana papa dɛ wa i kana fɛn fɛn an bɛ Koyita yɛrɛ fo an bɛ Koyita kɔrɔ i b'a i ka panier kɛ tan tɔ kana bouger quoi i b'a kɛ tan tɔ i b'a fɔ ale yɛrɛ de jeli de finesse yɛrɛ finesse i y'a mɛn i b'a kɛ tan tɔ i b'a kɛ tan i y'a mɛn i tigɛ tuguni ka parce que a sɔrɔ ne jalen don j'avais même pas 45 kilos o ma ne ɲɔgɔnna dɔn ala ne n bɛ siran nin n'a photo bɔra dɔrɔn a ma ɲi a tiɲɛ don an k'o to yen jalenu donc kɔrɔbalen ninnu n taara bonya du bɛɛ kɔrɔ u bɛɛ b'a fɔ i b'a kɛ tan tɔ n tagara télé la hakili sigi la Tumani Jabate Sori Kane Bɛrɛn Kuyate Cheikh Jabate a y'a sɔrɔ Cheikh b'a ka balontan na an y'a wele ka fɔ Seku a kana diya parce que an ka fiançailles kɛra ale kana an ka télé kɛ donc n sɔnna o la ka télé kɛ o bɛɛ kɛra Zumana Tarawele ka encouragement donc ka n'a tɔ kɛ Miss ORTM n'o tun bɛ kɛ a tun bɛ kɛ Grand Hôtel de la n'a bɛ kɛ dɔrɔn Zumana Tarawele ko k'a bɛ nin denni de la mais n bɛna fɛn kɛ don min na télé in kɛ don min na Zumana bɛ jeli tiɲɛ a ko Naɲini i b'a bɔ Zumana na i bɛ ne tɔgɔ bɔ n na pewu i b'a da ORTM de la i b'a fɔ ko a sɔrɔ ORTM tɛ RTM i b'a da RTM de la i y'a mɛn i b'a da RTM na o ka di n'a dalen ne la ne fɛnɛ ye dɔnkili yɛlɛma o yɔrɔnin de la studio kɔnɔ ka da RTM na n ko Jalila tiɲɛ RTM kɔni bɛ Jalila tiɲɛ RTM kɔni bɛ kan tiɲɛ u ka ko ma ka duman ni yɛrɛ bɛ Jali wayi nin den in kɔni bɛ kan tiɲɛ layidu mɔgɔw yɛrɛ bɛ Jalila tiɲɛ wa o morceau in de ne lancé o de y'i lancé o de kɛra i ka dɔnkili fɔlɔ o de kɛra ne ka succès yɛrɛ ye wa o morceau in ne ka RTM fasa in mais u ye compétition bila sous région in radio rural bɛɛ mɔgɔ mun ye dɔnkiliw da la ne de ka RTM de ye Pirita k'a di ne ma Hansi fana bɛ n kan sumaya sisan brochette an y'o kɛ o bɛ ka jɛni kɛnɛma komi jɛni tɛ se ka kɛ kɔnɔna na awɔ donc an bɛ hors d'œuvre kɛ a accompagnement ye an b'olu tigɛ fɔlɔ donc en attendant n bɛ ɲininkali wɛrɛ k'i la bon tanti e ka présence bɛ cogo di réseaux sociaux kan cela veut dire est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux? Bon, pas tellement. Pas tellement. Est-ce que il peut y vidéo nous il peut y live nous la vidéo soit une démissionnaire ou un anniversaire ou bien. Bon, une jatri d'ouvrir notre anniversaire ou bien. Le joyeux anniversaire suite ou bien. Bon, il y a publié, va publier. Voilà. D'accord. Mais quand on sort qui ici les réseaux sociaux quand fait dans le fait donc quelqu'un non. Ne ka kala ha. D'accord. Mais tant que tu de la vidéo ndo ke o. C'est la vidéo. Il de la vidéo ndo ke réseaux sociaux quand. Kuma mun fo. Ah oui, kuma il a délicat en fort, il kuma chama fort par rapport à la situation du Mali. Mais we wajin de yi nyamakala yi. Ni kulola ka kuloka ya dabla. Ni ko kuta dabla. Ibe ko yere ba fo jinya ka do ko ko tiɲɛ na ko jeliw m'u da de dɛ k'u wulila dɛ u ma lamɛn de o fana ka fisa ni ko fɛn ma kɛ i k'i ma kun ye normalement jeli de bɛ kɛlɛ wuli wa jeli de bɛ kɛlɛ suma i y'a faamuya jeli de bɛ cɛ la farinya jeli de bɛ cɛ kɛ fugari fɛnɛ ye c'est vrai
Donc mais jeli kɛlɛ da man di jeli ɲamakala la kɛlɛ man ɲi kɛlɛ da man di ɲamakala la c'est vrai ni ko gɛlɛyara dɔrɔn ɲamakala de t'a la ɲagama ye ni jatigi ma lafiya anw bɛ lafiya e sɔn jalen don ne bɛ se k'e deli wari la ayi ayi n'olu sira fatu o fasugu nana ne b'o kumaw kɛ mais ne bɛ kuma ka da n yɛrɛ ka daluya de kan i y'a faamuya n'i ye ne ye ka réagir fɛn fɛn na i bɛ taga sɔrɔ n y'a ko ɲɛɲini dugu jukɔrɔ ka deliliw kɛ ka fɛnw kɛ n bɛ n profiter jɛnɛ sogodogo ye Mali bɛɛ ban n'a fa neni a y'an bɛɛ ba neni k'an bɛɛ fa neni ka diɲɛ ko bɛɛ d'an kan mais a minɛna don min na k'a don kaso la a y'a sɔrɔ ne bɔra contrôle la France ka na n nana 3e jour n y'a mɛn a bɛ kaso la dɛ walayi suma ala n taara ɲɛ da ciba da yɔrɔ kan n tɛ jɛnɛ yeli kun dɔn mais le fait que ne nana a ye neniniw kɛ n ye nenini mɛn mais le fait que n nana ye a minɛlen don a tilala ka bɔ k'a fɔ ko k'a ye yafa a ye delili kɛ ne ka taa n denw kɔrɔ misimisi donna ne na yɔrɔ mɔgɔw ko ne ka farin tiɲɛ kan mais ne bɛ hinɛ kojugu ne yɛrɛ bɛ dimi yɛrɛ kɔrɔ hinɛ yɛrɛ la kuma dɔw la a hinɛ ye ne minɛ malgré tout a ye neni ma hinɛ ye minɛ tilala k'i minɛ tuguni n fɛnɛ wulila ka vidéo kɛ n ko Mali bɛɛ ka yafa n ma n ko Ibrim Boubacar Keïta mon président n bɛ maloya ka taa ɲɛ jɔ i ɲɛ la a kɛ Ala ni Alakira kama a y'a sɔrɔ a bɛ Maka i ka yafa jɛnɛma muso ka tigi sigi a denw kɔrɔ n y'a fɔ dɔrɔn ɲɛji bɔra a ma ɲɛ n tilala k'an ɲɔngiri duguma ka n bolo 2 da n kɔ ka Mali jugew deli ka Mali faamaw deli parce que jogo dɔ bɛ ne na ne ye mɔgɔ fasugu dɔ ye o kɔrɔ tɛ ko n bɛ siran tenitigi ɲɛ dɛ ne yɛrɛ de tɛ tenitigi lagosili fɛ ne ka faama n t'a lagosili fɛ polisi tɛ neni ne ɲɛna gendarme tɛ dɔgɔya ne ɲɛna eaux et forêts tɛ neni ne ɲɛna soldat tɛ neni ne ɲɛna ça veut dire ne yɛrɛ de ka faama fɛn damadɔ de ka gɛlɛn ne ma dɔgɔtɔrɔ école maître tenitigi faama non ni m'olu bonya ne tɔ de bɛ mɔgɔ min bonya bilen tiɲɛ i y'a faamuya fo ka taga se an ka sariyatigiw ma k'olu bɛɛ neni bon an ye delili kɛ ne yɛrɛ kɔni kun maloyara ka taga se sariyatigiw ka so ne ye n ta kɛ réseaux sociaux ka delili de kɛ n ko k'a kɛ Ala kama o k'a bila i y'a mɛn président ko k'ale ka jeliw kumana k'ale tɛna se ka ko bɔ jeliw ta la ka jeli ta la n'a y'a bɔ n ta la a bɛ n na maloya tiɲɛ wa nkalon mɔgɔ wɛrɛ tɛ dama min ye n wele ka n neni e bɛ delili kɛ mun na ni e ba ni min tɔɔrɔ anw ta y'an tɔɔrɔ i nafigiden i donna ta i bɔra tantɔ olu tun bɛ k'an wele inbox kan n ko fosi o y'a sɔrɔ n t'a dɔn ne kɔni y'a kɛ ten dɔrɔn ne yɛrɛ ye muso de ye i y'a faamuya fana ye wolomuso ye voilà bon après o ma ɲa n yɛrɛ tilala ka wuli bon n ko ne bɛ ka delili kɛ muso yɛrɛ tɔgɔ la bon n bɛ taga lajɛ a bɛ yɔrɔ min na depuis n wolola ma dɔn kasugu kɔnɔ ko ne bɛ taga mɔgɔ lajɛ parce que u hinɛ bɛ ne minɛ mais ne tagara don boli kɔnɔ ka taga n sigi jɛnɛ fɛ fo ka so tigɛ a kɛrɛfɛ a kɛra Alahu subahana wa taala ɲɛna a terimuso dɔ tun b'a kɛrɛfɛ n bɛ nafa min fasa da n'a ta Tarawele Lagare o b'a kɛrɛfɛ i y'a faamuya Barima Jara in bɛ yen nɔ o b'a kɛrɛfɛ ne taara n sigi a kɛrɛfɛ k'an to yen nɔ a don ni colonel dɔ de taara ɲɔgɔn fɛ n ye min kɛ n sigilen minɛ fo n ye sun tigɛ k'an to yen nɔ n tilala ka bɔ yen nɔ ko to ka boli kɛ n ko to ka taga don mɔgɔ dɔw kan a y'a ka mɔgɔw da ɲuman dɔ la a ye taa se karisa ma Ala n ko ne y'a hinɛ ye ne minɛ Ala kama o y'a ye ko fɔlɔ ye n fɛ bon ne bɛ ten de bon n'i ye ne ka réagir ko ko la i bɛ taga sɔrɔ ne kumana ka kuma dogo la bon a fɔ ne ye k'i tɛ a fɔ ne ko bon Naɲini n tɛ bi n tɛ sini n'i y'o fɔ n ye a banna mais kana espérer ko bon ça va a bɛɛ banna foyi tɛ kɛ bilen ka tila ka bɔ n kɔfɛ ka na contre coup kɛ o de la n bɔra ka kuma mais n ma sɔn bilen ka yɛrɛla justification kɛ bilen n ma sɔn bilen ka kuma n ma fosi wɛrɛ fɔ bilen
an bɛ tɛmɛ yɔrɔ kan ka ban a kɛra a tɛmɛna baninikɛlaw ka banini kɛ faninikɛlaw ka fanini kɛ u ye diɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ minnu tɛ ko kulu jula n'u t'a a fɛnna fɛn fɛn ka b'u da ye u y'o fɔ a nkalon tigɛ a o nkalon min tigɛra yarabi a ma Ala ko o nkalon bɛɛ yɛlɛma k'o kɛ ɲuman ye k'o fara ne yɛrɛ si kan parce que ni nkalon dar'i la ka n'i yɛrɛ la justifier i y'a faamuya ni dalen b'i yɛrɛ la i b'a di Ala ma mais n'i ma da i yɛrɛ la de i b'i sigi a ye nin fɔ ne ma ne tɛ taa non Tanti an y'a faamuya n'o tɛ ne ka réseaux sociaux kuma man ca mais olu wagati min dɔrɔn de don n'o tɛ n tɛ n sigi kuma n'o tɛ moment min yɛrɛ la ne yɛrɛ tun bɛ ka kuma ka caya yɛrɛ o tun corona covid de bɔ kuma ye an bɔlen France ka na an tun bɛ ka mɔgɔw la sensibiliser o kɔni tun b'o kɛ don o don a y'aw tɛgɛ ko a kana sɔgɔ nin ka kɛ a ye dɔ bɔ jama la a y'aw nin kɛ tan nin bi tan a y'aw protéger a y'a kɛ tan an kɔni tun b'o kɛ kuma bɛɛ o ye wajibi ye awɔ n tun b'o kɛ o ye n ka baara de ye n tun b'o kɛ kuma parce que ne tun bɛ terrain de kan a fɔra ko avion min jiginna ko coronavirus tɔw bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ Air France ne tun b'a kɔnɔ wallahi mais u ye nkalon tigɛ mais tiɲɛ kun tɛ ne tun b'a kɔnɔ mais ne yɛrɛ nalen ne ye tile 15 kɛ n bɛ n ka sanfɛ n tɛ jigin duguma n bɛ siran ne tun bɛ ka siran i m'a faamuya bon bɛɛ n'i ka faamuyali cogo ni fɛn don Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ni jamana basigira anw de b'an diya n'a kalayara fɛnɛ anw de ta y'a gɛlɛman ye wa Ala kan'a kalaya an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a suma amina yarabi Tanti merci beaucoup pour question répondre ka ɲa Tanti an b'a dɔn k'a fɔ fana ko i cɛsirilen don kosɛbɛ musow ka ko la fana parce que apparemment i ye muso caman dɛmɛ i ye muso groupe dɔ fana créer donc est-ce que i bɛ se k'o fana ɲɛfɔ an ye hali bi n b'o la n cɛsirilen don musow ka ko la n b'o de fɔ n ko muso ka n'i sigi dugu i sen kan c'est vrai baara kɛ kana n tɛ muso ka manamana ko de fɛ bɛɛ n'i dacogo don kan n tɛ don mɔgɔ contrôle la dɛ mɔgɔ ka vie fosi tɛ ɲɛ sira la wa vie privée bɛ diɲɛ bɛɛ la wa passé bɛ bɛɛ la i y'a faamuya kolon b'o la ɲuman b'o la rien n'est parfait mɔgɔ si ma dafa i m'a faamuya mais ne kɔni bɛ min fɛ musow la ni hali ni ne bɛ ka baara kɛ n tinɛ kɔni ye kokolon de manigansi kokolon fɛn a bɛɛ b'a kɔnɔ n tinɛ y'olu ye n'o tɛ à part ça baara kɛ bi muso dama min bɛ ka se fɔli la bi n'i y'u bɔ bi k'u jɔ cɛw bɛ di ko yɛrɛ la awɔ muso bɛ kɔra fɔ bi muso kɔra fɔla kun ka dɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ wa muso kɔra fɔla ka ca muso tan ye bi muso balani fɔla ka ca muso tan ye bi muso jeme fɔlɔ ka ca 20 ye bi muso dunu fɔlɔ ka ca muso yɔrɔ ko muso tɛ ngɔni fɔ ne ye muso dɔ ngɔni fɔ ma ngɔni ba awɔ b'a fɔ bon sisan n tilala ka na ye n ko bon a y'a lajɛ a ka ba a réparer parce que Nations Unies de b'anw ta n'olu ka fɛnw bɛɛ kɛ anw bɛ to ko kulonkɛ k'olu de dɔ nana fɔ n ɲɛna ko an ka fɛn bɛɛ ka ɲi équipe bɛɛ ka ɲi ko mais ko fɛn kelen bɛ de b'an jɛ ko muso technicien de t'an bolo technicien muso technicien cɛ de tun bɛ k'an ka technique kɛ o ko o ye kelen ye k'ale remarqué ko filanan ye min ye ko jɔn bɛ parce que ne cɛ Sɛki ani Musa olu bɛ taa u b'an ka accord k'an ye wa ko pourquoi o bɛ kɛ ko munna an yɛrɛ se k'an ka accord k'an yɛrɛ bon sisan anw yɛrɛ de b'an ka accord k'an yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ na awɔ anw yɛrɛ de b'an ka accord k'an yɛrɛ ye bon munna bon an yɛrɛ b'an ka gɔni n'a juru tigɛra an b'a juru dilan an b'a dun an b'a tile k'a la an yɛrɛ b'a dun ni kɔrɔbu kelen tigɛra an yɛrɛ b'o kɔrɔbu dilan ayiwa ni muso ser'o la n'an sera jelitu fɛnɛ ni jeli kɔra dilan ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na don tiɲɛ na i na dilan kɔni i na dɔ feere i na dɔ kɛ c'est vrai ne de bɛ dɔ kɛ dɛ i bɛ dɔ kɛ voilà donc ne ye muso dɛmɛ donc denmisɛnninw ne yɛrɛ ka tubabu minnu bɛ k'an dɛmɛ kɔfɛ bon olu ko k'an kana muso académie donc an ye muso académie fɛnɛ kɛ denmisɛnnin an ye denmisɛnninw de ta ka daminɛ san 15 san 16 ka taga bila fo san 30 ɲɔgɔn d'accord
donc olu b'an bolo an bɛ baara kɛ n'u ye u dege dɔn na u dege dɔnkili la nka attention kalan n tilala k'a sigi de n'i y'i ban kalan de ma k'i bɛna misiki de kɛ an t'i ta mais i bɛ kalan kɛ vacances mana se i bɛna bɔ et puis fɛnɛ n bɛ yaala ka don a bɛɛ somɔgɔw b'a kun ɲininka e denmuso in bɛ mun k'i bara a bɛ mun kɛ dɔ nana n bara a tigi kulu bɛ na a réseaux sociaux de dɔ nin tɔgɔ fɔ a n'a den nana ko nin bannen bɛ diɲɛ ko bɛɛ ma yaala ko fo dɔnkilida n k'a tɛ baara kɛ yan a ko a yɛrɛ fila tɛ baara kɛ ne kɔni nana ka na d'e ma n ko wa ne t'a minɛ e yɛrɛ sera ka na fɔ ne ye k'e den tɛ baara kɛ wa a tɛ don ne fɛ yan e bɛ ne ka baara kɛ a tɛ ne t'a ta e na ni jigi tugu n ko ta k'a dilan fɔlɔ a ka baara kɛ ka so e tɛ fini ko i b'a ye e tɛ tobili k'i b'a ye e tɛ minɛnw k'i b'a ye e k'i ban kalan ma ko misiki ka di ye e bɛ yaala la dɔrɔn artiste ni ɲɔgɔn cɛ ko misiki ka di ye i bɛ taa artiste wɛrɛ ka so ne ka so. Ne ka so tɛ o fana faamuna. donc a kɛra sababu ye u bɛna n'u ka bulletin yɛrɛ ka na yira n na i y'a faamuya ayiwa. I kɛra éducatrice yɛrɛ ye sa o i bɛ se ka école yɛrɛ former n t'a dɔn i bɛ se ka bɛɛ kɛ. O bɛɛ de ka ɲi nin bɛɛ de b'a kɔnɔna na bon min bɛ nin kɛ i ni expérience i ni mɔgɔ minnu jɛra mɔgɔkɔrɔba minnu jɛra ni parce que ne ni intellectuel de jɛra Masire Yatasai a balolen bɛ yen nɔ i y'a faamuya ale tun ye journaliste ba ye Mali la e t'a dɔn mais i y'a tɔgɔ mɛn c'est sûr a balolen filɛ a ka so bon ale fɛnɛ farala ne ka encadreur kan théâtre kɔnɔna na Nci Jate encadré Baba Dabo encadré Sambali encadré etc etc Salifou Dunyaw ye encadré mais kana éducation sira ninnu ni fɛn ninnu na Masire ye cɛsiri kosɛbɛ c'est comme Aïssata Cissé ale tun occupé mais Aïda Soumano Aïssata Cissé paix à son âme ale tun occupé mais Aïda Soumano na kojugu bon Masire Yatasai fɛnɛ occupé de ne na kojugu. D'accord donc bɛɛ n'i ka journaliste bɛɛ. Merci bon a kun bɛ ne c'est à dire fɛn fɛn ye mɔgɔya taabolo ye. A kun b'i guider. Masire taara n'ale Bagdad Irak Saddam Hussein fɛ yen. Kana siga. Allahu akbar. Tiɲɛna a donna i jigi kɔrɔ. Awɔ. Ne kun tɛ kasi fosi nɔfɛ n'a t'a den kan ne tase de ne kun tɛ kasi fosi nɔfɛ n'a tɛ a t'a kɛ ne bɛɛ ma fɔ bɛɛ yɔrɔ mɔgɔ ma ko Nina ale de Nina da ne kun. D'accord. Bon fo kana kɛ balimaya ye bi a tɔgɔma yɛrɛ ne yɛrɛ dɔgɔnin min y'a tɔgɔ da o furula yɛrɛ tɔgɔma furula balimaya a kɛra balimaya ye Yatasai yɛrɛ Lani Jabate la a fɛnɛ ye n kɔkɔrɔ bɔ ale fɛnɛ kun tɛ kulonkɛ ka ne la chaque fois a bɛna livre dɔ di yan ko nin ka lecture kɛ ne na lecture kɛ c'est pour cela que ni n taara France ni journaliste ye n sigi n tɛ complexé a ka di n ye cogo min na n b'a fɔ futi kɛra a la sa o de bɛ n ta fɔ futi ma k'a la sa o de bɛ n ta fɔ c'est à dire a bɛ an ka malien farafin la a bɛ dɔw bɛ impressionné ko mais ko Janayini sait s'exprimer en français ko non mais chez moi ici n bɛ n ka bamanankan de fɔ mais en dehors d'ici donc je suis obligée t'y adapter même à Abidjan tout près i b'a fɔ jagoya de don jagoya de don a bɛ n'a de a bɛ na bon mɔgɔ min ye ne bila o sira kan o ye Masire Yatasai de i yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la sa brochette mɔna an ye hors d'œuvre fana tigɛ tigɛ n bɛna tila ka vinaigrette dilan mais janni o cɛ n bɛna an ka panier présenter la produit minnu b'a kɔnɔ n b'olu expliquer i ye o n'an filɛbagaw voilà donc tanti yɔrɔ i b'a kalama kɔni ko Kadi de ye anw taama ɲɔgɔn ye yan Star Chef kɔnɔna la Kadi gan bɛɛ bɛ anw bolo a épices bɛ yen a poulet bɛ yen a crevette bɛ yen mayo bɛ yen beurre bɛ yen tulu bɛ yen a bɛɛ de bɛ yan nɔ voilà donc Kadi bouillon filɛ nin comme n y'a f'i ye cogo min na donc o mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ nin ye an bɛna taa musow fɛ an yɛrɛ fɛ yen nɔ nin ye produit dɔ ye ale tɔgɔ ko Intense Cosmétique produit de beauté de don maquillage gan bɛɛ b'a la poudre b'a la fond de teint b'a la rouge à lèvres b'a la crayon b'a la a bɛɛ de b'a la yɔrɔ donc o ni palette ale fana ye an ka entrepreneur dɔ ye
Malien Dori, allez siguro benen aux États-Unis ma. Allez benen produit nglan spécialement États-Unis abi aux États-Unis ngana malla. Adawole no peau noire ou de kama en farafin farine mi chukumna. Voilà. Tant tenti bebala, diamant bala, marron bala, fumant bala, betenti bala. Voilà et puis adapter le un climat na un poussière ou là, na kan farou là. Avant, il fallait protéger contre les rayons solaires, tout ça, au bel et bala. Parce que c'est fait pour la peau noire uniquement. Voilà, donc, ni zéra, amena et à glosser les ira. Aula. Voilà. Ni glosser, ni amni forme de rose poudrée, ni mafli, ni rose poudrée. Donc, allez tenter qu'on fasse un peu de jamam, un peu de fumamne. Voilà, n'est pas les gammes utilisées. Voilà. C'est une jolie teinte. Donc, allez sur Mali, Yoro Chamana, allez sur Cré. Ah bon? Ou avec Brie, Atidaja. C'est vraiment parfait en fait. Voilà. Donc, au découvre, oui, c'est Nathalie. Un gloss présenté moi là. Donc, nous terminons à boire, non? Amina et boisson planète. Boisson planète. On est boisson réacteur. Ameno fana fomo ko be ba do ka be on be planète do sa mal la réacteur o fana donner nous ka koro aller boisson énergisante aller be force ni puissance de di mo ko ma yore be formuna samara be so ma fili ay ambi doni show you parce que énergie de voilà donc boisson planète fana et saveur chamambe non ni mangue pombe ananabi akacha donc au kiren fana biano ni di gré ni banga ji saluma bay on tanti mado ba tanti be coup de manu be donc oyoye donc on est les ali fana bien TikTok ou non TikTok ya fait mandi ko akadire tanti wallahi non kadire kali noni ne ka ke furufuru la afura akadi suga bere la ke fembe ay mo ni ngabou sisi awo donc on va t'aller à Bruno Turkish Airlines tanti ibo don compagnie aérienne d'Oredo. Donc ulu fana kele do promotion do ke ni wakati ni na e bio sans fait destination damadoni bino akacha don tise ka besité kele do réduction back au bio sans fait. Donc ama famo ro nyana wakata bisa ka profiter parce que stress be dugu kono ko dugu maliko ka chakle ka fari donc anga bio tatanti anga yambla de anga taka nera ka soro il sait que Turquie. Oh, il est Turquie. Maroc, Lisbonne, Istanbul, New York. Akacha. Ah, attends, New York. Statue de la Liberté. États-Unis. D'accord. Donc, t'as tiré le couteau. Voilà. Donc, on m'a dit je pense que t'as tiré le sénat, il m'a dit là. Ame dubni ko yamba atelia wala sai gatra iga dubni ge iga ikono ka fa iga tida doni jani bama RRC yawo donc amina ordre vous servi mais ça c'est grand folo ni na pardon vinaigrette normal le ni tuluni vinaigre oni poivre mina kadi kala kadi blanc kala tanti rete ko chama fere ele to ko chama fere ana peta Amém. Amina mayonnaise fana kala. Kuma yi vinaigrette do ingla ni moutarde. Donc ami ni mayonnaise. Mayonnaise do angu chama kala. Na tota. Nanti kita gula je, ni mumba je. Ne paraya dai. Mana ni langsung kan ni lamburannya gore ko anak. Ati tade ko bene. Ai tani de dugu fiu. Yero. Ai we ko kene ma. Aiwa, ko ni bene. Aiwa. Tu gros machala. C'est bon? OK. Parfait alors. Parfait. Ah bon. Ati nyara ya. Yero.
Nanti betterave kaɲi mɔgɔ ma dɛ i bɛ mɔgɔ joli caya? Awɔ, a bɛ jeli caya. Ale kaɲi mɔgɔ ma dɔɔni. Mais concombre de kaɲi kosɛbɛ. Concombre awɔ voilà tanti. D'habitude yɛrɛ an bɛ fɛn kɛ, an bɛ pioche du panier kɛ, an bɛ jouer kɛ, et an bɛ légumes ou bien fruits dɔ ta au hasard, an bɛ kuma a vertu kan. Ale ka betterave cɛ, ne ka concombre. Ok, d'accord. D'accord. Donc sisan tanti, i bɛ dɔɔni fɔ an ye kɔnkɔn la, komi an ma rubrique in kɛ. Kɔnkɔn bɛ nafa jumɛn ɲa adamaden? A gansan. Kana fara yɛrɛ bɔ a la. A n'a fara. D'accord. Donc a bɛ mun kɛ mɔgɔ la? N bɛna min f'i ɲɛna sisan. Kɔnkɔn kelen min filɛ nin ye, i bɛ kɔnkɔn ko. N'i y'a ko, n'i y'a cɛ tigɛ, i bɛ kisɛ in bɔ a kɔnɔ. Awɔ. N'i y'o bɔ a kɔnɔ, i b'a bila moulinette la. D'accord. Kisɛ kɔnɔ i bɛna a si ka jus bɔ, i b'ale si. Awɔ. N'i y'o kɛ, i bɛ layi fɛnɛ si ten. Ka persil fɛnɛ si ten tɔ. Ka comment dirais-je, ɲamaku dɔɔni k'o fɛnɛ si ten. Mais kɔnkɔn in de bɛ caya kosɛbɛ. Awɔ. I b'a dɔn n'i y'o jus bɔ kɛ. Awɔ. Ka lemurukumuni dɔɔni bis'a la. N'i y'a bɛɛ si, i k'a jus bɔ jus de gingembre. Awɔ, jus de gingembre awɔ. A kɛ ka bidɔn ni fa dɔrɔn ka sigi frigo la. Sɔgɔma ka to sɔgɔma de ka un verre d'eau. I bɛ to k'o verre kelen kelen min. D'accord. Un mois i bɛ n wele k'a fɔ n ye. Ok. Donc avec régime, c'est comme un régime. Un régime et puis c'est un médicament aussi. D'accord. O tɛ kelen ye. O ye kelen ye. A ka ɲi muso yɛrɛ de ma. Ok. Hali kɔnkɔn filɛ a ko i k'a jɛ dɔrɔn i ka to sɔn k'i sigi kana vinaigrette k'a la kana fosi k'a la. Awɔ. A jala ɲimi dɔrɔn. Ka to k'a jala ɲimi ɲimi. A fɔ ne de y'a fɛ. Ok. C'est bon à savoir tanti. N bɛna n jija o la. Donc téléspectateurs aw bɛɛ k'aw jija o la. Awɔ tanti. Tanti i nana dumuni de jɔ ka caman k'i kun sa. Fara kojugu don bɛrɛ tɛ se ka kɛ. Ok. Awɔ nin ka ɲi de. Nanga dɔ fara a kan sa tanti. Tanti nanga dɔ fara a kan sa o tɛ fosi kɛ sa. E yɛrɛ bɛ k'i ta ni dɔgɔya ka ne ta ni caya. E bɛ ka ni garder. Ka vinaigrette k'a la. Ou bien n k'a to n'a taara tabila fitinin dɔrɔn n t'a caya. Ou bien i b'a fɔ n ye dɔrɔn ne bɛ fɛ a ka kɛ hakɛya min ye. C'est bon ou ka dɔ fara a kan ka dɔ kɛ sugu kan fɛ. Hali ni ma fɛn kɛ sugu kan. Ok ka dɔ fara nin kan. Awɔ a ka ɲi ten a ka ɲi ten. D'accord. Ok. Mais ni nege bɛ mɔgɔ caman na sisan dɛ. Tanti. Fo dɔw bɛ k'u da mugan. U tɛ nin don yan nɔ. U bɛ k'u da mugan koyi. Dɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne na sisan. Tɛ nin don yan. O bɛ ne wele de ko munna i ɲɛ bɛ n na o n t'a di. Tanti donc an bɛ se ka taa tabili la sisan. Awɔ an ka taga. Ayi na ne k'i dɛmɛ sa. Normalement. Ne ka hɔrɔnmuso de ye. Awɔ e tɛ dun e tɛ taa ne ɲɛna. Ayi o tɛ kɛ o. O tɛ yan sa. O bɛ yan den ni ba de bɛ yan. O t'a la. Tant que ne ye ka jeli ye e ne ka hɔrɔnmuso de ye. Fɛn dɔ bɛ yen nɔ e man ka tɛ k'o kɛ ne ɲɛna. Tanti. Jeliya tɛ mɔgɔ fili yɛrɛ ma sa n'a. Ok an ka taa merci. I bɛ sigi yɔrɔ jumɛn? Awɔ a bɛ écrit. E bɛ sigi fan jumɛn? Voilà. Tanti voilà n bɛna fɔ n ko est-ce que i bɛ taa de Ne fɛnɛ bɛ n sigi yan. Awɔ bon i bɛ se k'i sigi yan nɔ an bɛna tila ka classe o. Tanti an bɛ ka mun kɔrɔ an ka dumuni kɛ tanti. An ka kɛ. Ayiwa. Tanti f'i ka n ka brochette nɛnɛ k'a fɔ n ye a bɛ cogo di. N y'a nɛnɛ fɔlɔ. Ayiwa. Brochette in kɛ. An b'a fɔ cogo di? Tanti bon appétit. Bon appétit. Oui bon appétit. Ayiwa i ka petit ni tɛ n ye dɛ. Ayi tanti ne m'o fɔ est-ce que i y'a faamuya ka ɲa. N bɛna baronin dɔ de k'i ye. Ɲɛfɔ n joona. Ayi mais ne kɔrɔmuso bɛ n kan tigɛ. Ni n y'a fɔ a kana fɔ a ye ko ne y'a fɔ dɛ. Ayi a tɛ fɔ a tɛ bɔ a kalama i kɔrɔmuso jɔn. A ka ban kɛ. A t'a mɛn a t'a mɛn. A y'a sɔrɔ baba bɛ faransi kɛ. Lɔn baba ka du bɛ lɔn. Kanja tagara tata bɛ faransi kanja bɛ yen nɔ baba taara n'u bɛɛ ye. Donc u nana logement na. Jɛgɛ kɛnɛ zamɛ ba sigilen bɛ sɔrɔ bɛ k'o. Kanja sina dɔrɔn kana ten sa yɔrɔ tɔw bɛ yan ni m'ale la. Awɔ. O tɛ kana ten na. Bonjour tout le monde. Bɛɛ ko bonjour ça va Kanja. Moribo ko Kanja. Moribo Kuyate ne burankɛ yɔrɔ ale kalannen don.
Fatifa. Ah bon. Kanja, venez manger. Kanja, bon appétit. Katasina tona kay bugo dinate. Bismillah kuyati. Non. Afo kanja nyena akapeti ni tenei. Afo ye ne shika corona kai akapeti tenei akapeti tenei. Moto ko me kutaka. Comment ma faute ça? Oh. Kako bon appétit. Ah ko era ma fosa kako bon appétit. Muya kapeti ni geni. Aywa. Ana kana fa ko ya. Ayata fa. O makla ka koronya fa yakala ka famia. No tata tata bene kante ke bi. Ya te fuski la te ateni me. Ta bene kante nta. Ko nya kapeti ni dale de. Ateni me fiu. Tati ateni me. Ni ala sona ateni me. Ana étoile du Mali damina. Asa Cheikh Amala Touré de directeur du programme. Ku yangule. Bon, kaire wa kenanya kwa. Kana famia. Ku étoile du Mali na damina. Ayere yonke. Donc, okoko nta to ko foko wala ko bu ko do ka lever des rideaux. Après, do bi no be domini da. Tata to ko fali ke tata tabali bushi. Aw be mo ko do ya de jo me se ka ke lever des rideaux ka tele ne tata babu ka mali ko. Depuis vite nous 20 ans ka ni le tabali sa me ba moda. Aw ne be ke lever des rideaux wa. Tanti. Ya na la famille ye. Amano ko ya de. Amano ko ya. No, o je ba te ngo de sa. Awe da bona. Kana se tu babu kana ko lever des rideaux. Mo ko même se ka lever des rideaux kana rata ta ko. Ya Allah nu ga. Mo je ba de ka ko kera. Sena. Tadi tata ayere ka foli bi ya me. Ala ka ni kene adama. Amina ya rabbi. Ala ka nyamula. Amina ya rabbi. Ala ka ni kene di kanja fene ma. Amina amin. Ala ka nyamula. Amina. Ami ko ito bela je ala ka nyamula. Amina ya rabbi. Ali be ala ka to anga to so kula de. Amin wallahi. Ala ko ka ala kama. Chelo. Tanti, on yɔrɔ min na I n'a fɔ bi mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko jeliya bɛ ka fɛ ka tiɲɛ. Ko ni jeliw m'u farati ko jeliya bɛ na tunu. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o la? Ala. Ne be. Tiɲɛ fɔla ko man ni mɔgɔ ye dɛ. Galontigɛla de ko ka di mɔgɔ bɛɛ ye. Mɔgɔ min bɛ galon tigɛ o de ka di mɔgɔw ye. Mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ I ko man ni mɔgɔ ye. Mais avec la calaba qui est là. Ok. Mɔgɔw y'a fɔ. Tiɲɛ don. Jeliya tiɲɛ na. Ne yɛrɛ bɛ se ka fɔ n ko jeliya tɛ Mali yɛrɛ la. Kɔrɔbalenw ko tɛ dɛ. N k'an tɛ kɔrɔbalenw. Jeli kɔrɔba n k'an t'o don si ma. N wolola ka fɛn fɛn sɔrɔ jeliya la. Han? Hali sini jeliw ye. Ali sini ngene jeli ne bi ne ba fa ngo jeli te jeli ya sara Tanti fo ni fola ne fami jeli o kono sisa non ko nyele na ka munu soro ko mali munu soro la an plus yoro na tisi non tisi yoro ke to teklinu kana nyabo yoro do ko fe I bɛ taga sɔrɔ Niger ko dɔ bɛ yen o tɛ se ka kɛ Mali la I bɛ taga sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ Mali la o tɛ se ka kɛ Nigeria I bɛ taga sɔrɔ ko dɔ bɛ se ka kɛ Côte d'Ivoire o tɛ se ka kɛ Mali la ko dɔ bɛ se ka kɛ La Guinée o tɛ se ka kɛ Côte d'Ivoire fɛ jamana bɛɛ n'a ka coutume de bon ni ne ko dɔnkilidala tɛ Mali kɔnɔ ko ni ko Mali dɔnkilidalaw tɛ se dɔnkilida la surtout an ka jelidenninw ne no ko ti se dɔnkilida la ne ni ko min ka man ni ye ngalon tigɛ funi nya da ila ka fɔ k'i ka man di ayi funi y'o da ila mais ala ni mina fɛn dɔ fina dɔnkilida la kana sɔrɔ I yɛrɛ ye fiyewu kana sɔrɔ I yɛrɛ toujours I to I ka critiquer critiquer kan I ka mesigi kɔnɔ I ka dimi ka se ka ko bɛɛ mais an bɔra ni yɛrɛ ma I sigi yɛrɛ ka
Donc le kuntan dɔ da ka dɔ kɔrɔma tigɛ wari yɛrɛ tɛ sɔrɔ. C'est vrai, à l'avant kɛra o ye sa o. A kɛlen b'o de sisan o de kosɔn n ko jeliya sara. A sara de wa ne b'o fɔ. U bɛ k'an ka dɔnkili kɔrɔ bɛɛ bila. U bɛ k'an ka dɔnkili kɔrɔ bɛɛ bila. Denmisɛnnin ni bɛ ka génération denmisɛnninya la quoi. I ka jeli dɔn i ka jarabi konu ni fɛnw i bɛ se k'olu kɛ mɔgɔ si bɛ i malo la. On s'amuse. I bɛ o tile de don. I b'i ka misɛnman kɛ, i b'i ka baro kɛ, i b'i ka dɔnkili fɛnw kɛ mais kɛnɛ kɔnɔ i ka jeliya kɛ yɛrɛ de. I ka dɔnkili kɛnɛman da. Mɔgɔ bɛ dɔnkili min faamuya. Fana Damayini filɛ nin paix à son âme. Hali sini a bɛ lamɛn. A tɛ diɲɛ kɔnɔ. Hali sini a ka dɔnkili a bɛ lamɛn. Tiɲɛ ma bolo. Jalo Dama paix à son âme. A ma si janba sɔrɔ. Mais hali sini a ka dɔnkili bɛ lamɛn. Awa Darame hali sini a ka dɔnkili bɛ lamɛn. Etc. Tata Bambo ka dɔnkili bɛ lamɛn. Kanja Kuyate ka dɔnkili bɛ lamɛn. Ami Koyita hali sini sɔgɔma. Pays bɛ pays la n'i taara yen nɔ ni Ami Koyita yɛrɛ tɔgɔ fɔ yɛrɛ o t'i dɔn yɛrɛ. A bilahi tellement que a ye jamana bɛɛ yaala. O masakɛ ka dɔgɔ a ma sigi min kɔrɔ ka dɔnkili da kɔrɔ. Ami Koyita. Mais a ma bɔ a ka cadre kɔnɔna na. Ayiwa anw fɛnɛ anw yɛrɛ ka wusa anw ka génération o fɛnɛ ka wusa ni génération in ye bon ni ni génération in tora tan génération wɛrɛ fɛnɛ bɛ minnu nɔfɛ o y'a kelen ye pop fosi wallahi n'u tɛ taga mɔgɔ artiste wɛrɛw ta ka na dɔnkili du la yan nɔ k'u ye k'u to yen nɔ k'a fɔ ma kɛ a daminɛna yɛrɛ ka ban. Mais au la sa ladilikan jumɛn b'i bolo ou bien conseil jumɛn b'i bolo k'a di u kan ka mun de kɛ. U kan ka min kɛ yan fadenyaba in dɛ kɔrɔmatigɛliba in dɛ dɔnkili kuntanda ninnu dɛ ka inventer ka ni dɔnkili la kɛ e neni a kɔnɔ e b'a dɔn k'e ko don u ka jeliya kɛ o ye kelen ye u bɛ parti pris minnu na u k'o dabila n'i y'a mɛn koko pɛrɛnna basa de donna a fɛ basa donna koko fɛ a pɛrɛnna ni basa ma don a fɛ a tɛ pɛrɛn munna bi hɔrɔn de bɛ ka kɛ jeliw place la bi hɔrɔn de bɛ ka bɔ ka kuma da sago fɔ jeliw ma min ka d'u ye u b'o fɔ jeliw ma alors que jeli de tun bɛ bɔ ka min ka d'a da ye a b'a fɔ hɔrɔn ma ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ hɔrɔn bɛ tila k'a wele k'a deli bi o tɛ yen dɛ hɔrɔn de bɛ ka bɔ bi ka jeliw sɛbɛn kɔrɔ neni wa o dun de bɔra jeliw yɛrɛ fɛnɛ na ni ne ye e wele k'e sara ko ni neni e ma kɛ ne ka jeli ye o tɛ yen o n'i ye jeli faga jeli de bɛ bɔ a kɔnɔ i y'a bɛɛ ka di n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna fadenya tɛ se ka kɛ si ala ka jɔkaramɛw bɔ mais n'ala y'i ci k'i magara jɔkaramɛ den kelen na diɲɛ bɛɛ jɔkaramɛ b'i kɛlɛ ala k'i ci n'i y'a kɛ diɲɛ bɛɛ jɔkaramɛ b'i kɛlɛ fo k'i sa solidarité b'u bara u t'a bila mɔgɔ si ye mɔgɔ si se ka fadenya kɛ k'olu bɔ tiɲɛ wa nkalon nka u tɛ ɲɔgɔn labila dɛ merci olu ye hɔrɔnw ye bon anw ɲamakalaw fosi ma n'anw yɛrɛ ye bi dɔ ka maga i ɲamakala ɲɔgɔn na au lieu que e ka bɔ ɲamakala bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o soutenir k'a yira ko nin mankan tɛ ko ka kɛ nin na ayi o y'anw tɛgɛrɛ fɔ kun n'anw wasolan de ye an ye ɲɔgɔn labila ka ba ɲɔgɔn na an dun tɛ taa ka ɲɔgɔn to n'a dun dɔwɛrɛ ko jeliw ne yɛrɛ kuma dɔ la dɔwɛrɛ tɛ ko Mali n ye émission ni télé balade télé dɔ tun bɛ caméra balade France ou bien n y'a ye fɛn kan dɔ y'a capturé ka ci ma u ye denni fila ɲininka
ko pays jumɛn ni fɛn jumɛn ka d'u ye nationalité pays dɔ ko k'ale bɛ Sénégal ale bɛ ko elle préfère ale ka kɛ Sénégal i n t'a dɔn n'i y'a mɛn dɔ ko ale ka kɛ Guinée ni fɛn ye journaliste ko Mali ko non ko elle déteste le Mali a bɛɛ ni Ala ni Alakira cɛ ne b'a dɔn i b'o kɔrɔ dɔn an m'an yɛrɛ bonya an y'an yɛrɛ di an dunbagaw ma k'an yɛrɛ di an fagabagaw ma k'an yɛrɛ di mun Ala k'an yɛrɛ di an dunbagaw ma k'an dun an yɛrɛ de y'an di awɔ ne de y'a fɔ Naïmi ne de y'a fɔ donc ni jeli denmisɛnninw bɛ se kɛlɛ bɛ kɛ ni ko mɔgɔ man ka jɛ kɛ dɔrɔn ko k'a ka kɛlɛ cɛ ni muso aw ka di ɲɔgɔn ye kojugu aw bɛ kɛlɛ fa bɛ ban ɲɔgɔn na a bɛ tila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ den ni ba bɛ kɛlɛ mais kɛlɛ min tɛ ban subagaya sen b'o kɔnɔ a ye kɛlɛ kɛ mais a y'a kɛ tilandon ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka n'a yira publiquement maliyɛn bɛ se dɛ jeliw de tɛ se a la bi jeliw de tɛ se bi jelidenw ne kan bɛ bi jeliya de ma an bɛ yɔrɔnin min na bi pourquoi farinya n'an kun y'a sɔrɔ Ami Koyita bɛ ka Tata Bambo bɔrɔtɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ jeliya kɔnɔ n'an kun y'a sɔrɔ Tata Bambo bɛ ka Kanja bɔrɔtɔ an kun bɛ ɲɔgɔn a bɛ ɲɛnabɔ n'an kun y'a sɔrɔ Jalu Dama bɛ ka Awa Darame bɔrɔtɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ etc n'an kun y'a sɔrɔ Tayi Sakɔ bɛ ka dɔ bɔrɔtɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ a ɲɛ tɛ sɔrɔ dɛ anw ka jelidenw u t'u sumɛ u kɔrɔw ye u t'u sumɛ hali filan a ye kow to ɲɔgɔn ta la dɔ fa ye dɔ den dɔ nin ye nin ye dɔ nin ye nin ye mais fo karisa lebu de ka na n k'o lebu ta k'o bila a la une o de ka a ka jɛ siya dɔ bɛ yen nɔ jɔn woloso n bɛna min f'i ɲɛna fɔlɔ n'i kun ye tɛgɛ da woloso kelen ɲɛ kan Mali o dugu hɔrɔn bɛɛ b'i dogo wolosow bɛ dunni ni bala de ta hɔrɔn ma bɔ hɔrɔn na o bɛɛ don bɛɛ ka so k'u ye jɔnmuso kelen bugɔ fini bɛ d'u ma wari bɛ d'u ma nka bi i jɔ u b'i k'i ka jelimuso kelen ci ka jelimuso kelen jɔlen to fa b'a fɔ ko très bien bon o tɛ se ka kɛ jelimuso min ɲɛna o ye ne de ye ni ne tɛ ɲɔgɔn fɛ ka na kɛ n fɛ fo k'i sa mais ni ye hɔrɔn fɛn fɛn k'a y'a tɛgɛ di ka ne sigilen ɲɛna n bɛ n tɛgɛ lasegin a ma kana kɛ ne fɛ fo k'i sa mais i tɛ bugɔ ɲɛna kana kɛ n fɛ fo k'i sa i tɛ neni ɲɛna kana kɛ n fɛ fo k'i sa i tɛ lagosi ɲɛna o ye ne nature ye mɔgɔ tɛ se k'o bɔ n na quoi o ye ne nature ye mɔgɔ tɛ se k'o bɔ n na mais n'an ka jelidenw bɛ se il est temps Mali jeli n'i ye mɔgɔw b'u sigi bi Facebook kan k'an neni kosɛbɛ an donna tan a bɔra tan dɛ nkalon bɛ da na vie privée manamanakanw bɛ fɔ a bɔra anw yɛrɛ de la n'an kun ye ɲɔgɔn seere tɛgɛ seere an ka ɲɔgɔn minɛ l'union fait la force ko n bɛna exemple kelen ta tɔgɔ jumɛn bɛ bozolakaw la k'ala ka ni jigi kɛ taga kɛlɛ kɛ bozolakaden kelen fɛ dɛ yɔrɔ dɛ kuma kɔrɔ don mais tiɲɛ don hali ni bozolakaden b'i ka quartier la n'a furula aw ka du kɔnɔ e ka kɛ talikɔ bozolakaden b'aw ka du kɔnɔ aw ka jɛ o la k'o bugɔ an bɛɛ bɛ kɛ ka durunu ni sotarama fa ka taga jigin aw kan ye a kana se ka wala ye kulonkɛ tɛ yɔrɔ dɛ bon a bɛ fɔ o de la bon ni jeliw y'a kɛ ten est-ce que fa bɛ don jɔn na k'i bɛ se k'i da sago fɔ jeli ma mais e yɛrɛ kɛlen bɛ k'i jeli ɲɔgɔn de labila e t'a dɔn ko don dɔ la k'e jeli ɲɔgɔn o den bɛ se ka taga bɔ e mɔden nɔfɛ yan ko ne siya tɛ se ka den di ma parce que ni mɔmuso ye nin kɛ na soit ni mɔkɛ ye nin kɛ ne na ko ka tɛmɛ mais
on en est marre. Ne degune do fokata se ne deguna. Ne koni to ti se ka fo parce que bu nyi sigi kuma o de nye, o de beneni mo o che. Ayafo. Ya famia. Bembalie munde do. Na fatala kaburu dinge dinye. Ino de bitaka de alayo. Ou bien tani bon otigila mo manasa enya swaka sa enya sere sura kasi wallahi nimi sara c'est trop tard. Les médecins après la mort. Ala kan kisi. Donc anga jeli don. Mais la délicat me fawe. Ne dokonu ne don. Hein? Ni fa de nya kise blé. Koromatigeli bain. Donc il était ka dablé. Koromatigeli ko. Mais faut ora be ka ke sinapu yere sisan. Sinapu de be ka ni mi sinapu yere teke donc ni ma kan ne. Imam mo ko se ka sinapu ke alifa makika. Imam mo ko se ka sinapu ke dukaka. Imam mo ko se ka sinapu ke taraka. Imam mo ko se ka sinapu te ke fusika. Koromatigeli dongli. Il est temps. Akadabla ça. Akadabla. Dokera. Donc, et puis le dernier mot fort, et puis après quand on va finir en musique, et puis voilà. Le dernier mot est bien. Kumana sena teba, kumana gasi teba. Mot de fonga émission bella. Nino kumana. Jatigi chema fara musumanka. Horon che fara horon musuka. Jomogola e karai. Ninga kuma indigile no mogomina. Ibi ya fama ala ni ala kira kama. Ngate na ini balikata ata fode. Ne ba fopia. Ya famia. Na yitoro ibi ya fama. Wana e jelide mi toro ibi takanga so. Ke eye ni fo ke ni jon kundo. Mimbi takanya ba ngoni e re de kundu. Iba dabila wa ita dabila. Ita sifla. Awamba fi ni e yere de do. Iba dabila wa ita dabila. Ayo tene dadini. Koro do koro e. Ba do bai. Dogo do dogo e bara kono na okumu kono na. Anga nyugon bunya. Ya famia. Hali ni bi se dong dela katemi korma nyugon ka bunya. Ya famia. Donc ne ka ladilika alibi. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Voilà, je look à imagine de bien, on est à Edongo YouTube, à Billahi les inta do comme na sili plateau inga. Doya captura tigi achima, nyala jen kashira. Jeli muso bebe baze jemana, akacha jeli muso keme woroye. Tata bambu pe jaluda ali nere kubi ambe bebala anku la demisenu. Ubi ka dongli da ka mikuru sama na sandiaba kulonge oke fubu bari bari nyona. Nga sisa o bese ka ke? Do re se resi jali kinga kilina tanti. Tellement ka utela ka gele. Ah. Nini takara nimbe do kene ko baka fanu ulo dun to be kulu. No le dongli da no taro ka fanu be wuli ku kodo kataka. C'est la vérité. Amma de gula anta fe. Me olu tede. Munu be ka kulu kulu do olu de do. Adawara kene ka worde benku. No ma be o mana aya akana na domi da ngo so bi. Ni o ma be o be se ka furudla. E ma be e be se ka jonga furudla. E be se ka teri muso ma fara lendla togoji. E be se ka cheni muso ka ko dlan togoji, furudla togoji. E be se ka balimaya dlan togoji alors que e rebe ka tie yere ma. Ala kan kisi ni demisanu be se. Mbenga sije bolu de kambi. No bi saw kulo bena mbenga buruseti kambe ka ordre vurudu abenga soda rodo kurusina no bi se ayebe ma be ngone te réagir ni ene ka kuma fo sur antenne ba so kuma no ni kuma do ka dugu jugor malamendi kulo bena kana ni fletande ni kuma ka dugu net na mo ko sita to koma ni chama wuli de ala do yere bulla kana nga so yere kana nye kuma fu na we na mine me ma kentai
ye na minɛ ko ni ko cogo cogo u ma kɛ n ta ye bon yɔrɔ c'est dommage mais n tɛ sɛgɛn n bɛ tilan kɔ tuguni seere yɔrɔ la n ye seere dɔw bɔnna n bɛ tɔgɔ fɔli kelen kɛ Burama Sumano ye seere ye o de yɛrɛ wulila ka taa fo n ka so kɔnɔ n y'a wele a bolila ka na ko grande sœur e tɛ na dɛ ne de bɛ na hali ni n y'a wele su dugu tila fɛ ale boli ka ne sigi o bɛ n seereya bɔ n bɛ dan ye mais n dimina n tilala ka bɔ n ka ye n'i bɛ dilanni kɛ i tɛ dimi n'i bɛ dilanni kɛ i tɛ dimi ko u t'a f'i ye ko ayi dɛ a yɔrɔ la o de ka go ne ye a fɔ ko n tɛ mais k'a fɔ ko ɔhɔ ko a banna pewu nin ko in tɛ se fila bilen e ka tila ka taa fɛn wɛrɛ kɛ pire que ça o t'i dabali ban donc n bɛna daminɛ tuguni ni n y'a daminɛ u b'a n'u m'a dabila u ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n m'a fɔ mɔgɔ ka tigi sigi mɔgɔ ka so ka thé min n m'a fɔ mɔgɔ ka tigi sigi mɔgɔ ka so ka baro kɛ mais a ye réconcilier aw ka jɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ k'aw ye mɔgɔ bɛ ka min fɔ a ye bɛɛ la maloya ko wasalenw kɛ n'a ye ko wasalenw kɛ ayiwa mɔgɔw kɔni b'o mɔgɔw ta na t'u kɔnɔ o tɛ bali k'e ye ne jatigi bɔsi ne na o tɛ ne bali ko ye ne bɔsi o tɛ bali ko de bɛɛ b'i garisɛgɛ de sɔrɔ ba jeli ba i bɛ t'i da biri a la i b'i garisɛgɛ min i b'o de sɔrɔ a banna jatigi ye sama sugu de i y'a faamuya donc n'a y'olu kɛ aw bɛ jatigiw lafiya aw yɛrɛ bɛ lafiya finalement n'an tora tantɔ dans 2 ans jatigi musow tɛ dɛ ni ala tɛ cɛ ɲɛnama fɛn fɛn n'i b'i kan a b'a fɔ ko jeli kana sɔrɔ jeli tɛ sigi n ka da la ka sumun kɛ wa i ka jeli muso kana don n ka so kɔnɔ wala cɛw b'a fɔ parce que n bɛna min f'i ɲɛna danpe bɛ cɛw la kojugu danpe bɛ muso la dɛ mais n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna cɛw bɛ yen nɔ n'u y'u jɔ kumakan o tɛ bɔ yen dɛ donc u b'a na ale a b'e de garisɛgɛ nagasi nka filanan na n bɛna deuxième retour kɛ tuguni ni n y'o kɛ n'u m'a to o la n b'a fɛ a ka kɛ cogo min na u m'a kɛ ten ni min sɔnna n bolo n'o ko bɔtɔ ni min banna n bɛ ne ta tɛ réseaux sociaux ye dɛ n bɛ caméra yɛrɛ de wele ka na télévision so 5 6 ɲɔgɔn wele ka na e ka conférence de presse bɛ kɛ cogo min na ka mɔgɔw invité ka n'u sigi n ko karisa ne taara karisa n b'i ta i tɔgɔ ma o bɛ fɔ ko cogo di n b'i ta i tɔgɔ de ma k'i tɔgɔ fɔ ne b'i tɔgɔ de fɔ n ko karisa ye nin to ta la waati wura n ko an tagara ya karisa y'a ka da to ka ɲa ko a tɛ dun karisa ko nin y'a ka taa na ala tɛ n b'a fɔ. aw ni su jama silamɛ jama bɛɛ ni su. Sɔgɔma an k'aw sɔn ɲɔgɔn ye sifoya ni badenya la Jalilu an k'an diya ni ma ni sɔgɔma an m'o ye wa an ma Côte d'Ivoire artiste lu ye wa Côte d'Ivoire. Amo come Guinée, ma Guinée artiste lu come Guinée, amo come Niger, ma Niger artiste lu come Niger, ka Burkina be lu come Burkina, ka Wolof lu come Sénégal, olu donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. L'union fait la force. Mali, 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 oh Mali. Artiste lu joro benera. Ni artiste ni wilila. Aba fo kanga be. Nga bento dusukuna abada. Chema mi mana wili. Kanga be ni muso mi wilila kanga be ebe
fobi ibi befo kasoro bempi dusukuna annabe bembali so bonya do noto mongolo amali dagadi na sabali ko amakanja kuate mali ama ami koita e mali ama tata bamo ewa ama awa gidila yukomewa fana dama nyini kome fana dama koroba kome oma jaluda ba komewa oma taisa kome kaiba je bagate oma usumani sako komewa Oma Mariamu kuyate kome sidiki maramu Oma mugata fesako kome wa nete seka befo Oma batu ngara kome Oluma jelia dampe achinya abarabara Uma jelia da kakantike abarabara jalilu Anga sawali Namunyu naka sawali Jatigi lube lafia Afriki ma Saleo ayename Amma sunjata komewa Amma fakoli kome jijange Amma turenga na manemori kome Nyare ni tawatini turelu komewa Iye mali techinya bada mali mo balu benisu ni do masado bebalo Star Chef remercie ses partenaires